Ale dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer sa praje. Čavte, čavte, čavte. Vítajte. Konečne pri príbehovke. Dobrý Photoshop, ďakujem. To už som dávnejšie robil, no ale tá víš. No dobre. Tak za chvíľku sa pustíme do toho. Ja len chcem takto na začiatok, hej, že parížsky šalát, jak bol donate goal splnený, tak tu je výsledok, áno? Že mám na parížsky šalát. No, môžem sa krásne napapať. Takže ja si dám len také jedno sustíčko a ideme na to. To je vončo. To je on. Toto je ten šalát, ktorý je super. Potom ten vlašský má ten zemiak. Čaute, čaute. Dobrú chuť, ďakujem. No, ja to spustím. Spustíme hru. Som to dlho nehral, ty pána. Jak som to hral na ovládači, že? Ok, to musím spojazdiť nejako. Bude fungovať. No. A ja to mám na Steame. Dúfam, že som to neodinštaloval, lebo mi príde zle. Dobrú chuť, inak, kde si včera nakoniec obedoval? Vieš čo? Bol som v Pande. Som zistil, že je tu panda, že žer koľko vládzeš. Tak za fajnových 6 € som sa najedol. Zahraš FIFU 23? Možno raz, hej. Ale nemám ju. Keby FIFA 26, možno zahrám FIFU 23. Nechcem chill updatey. Nej, inak spravili upgrade na YouTube, alebo sa mi to zdá. Asi spravili, neviem, že v akom zmysle myslíš. LA, máme to tu. Let's go. Videl si včera, kto vyhral Ballon d'Or? To neviem, kto je. Neviem, čo to je. Nevidel som nič. No. Ale ty stromuješ čauko dobrú chuť. Čau Janitor, zdravil som sa už. Čaves. Mám nejaký first time setup, takže musíme počkať ešte. Pána beka. No dneska je skorej stream, jak som pôvodne dnes plánoval. Lebo v tomto čase som mal byť v kine, ale nešiel som nakoniec. Tak reku, že dám stream. No, idem potom. Prečo mi to seklo? Halo, webka. No. No a dneska som si dovolil kúpiť takéto lacné vínisko, tak si dám bambus. Budeme riešiť prípady. Takže treba mať triezvú hlavu. Papáš zmrzlinu, dobrú chuť. Je to červené, hej. Lebo z hodou okolností mám Coca-Colu. A reku, že dám si, no čo. Kým sa to spustí, to bude trvať trošku, ale nevadí, aspoň pokecáme. Keď urobíš video, zrovna jedno vyšlo. Čakajte chvíľu. Felixko, bohužiaľ,
Tak môžeš hrať toto lolko, ty sa aj tak odmlčíš za chvíľku. Ale prídeš o prípady. Prídeš o skvelé riešenie prípadu, takže je to na tebe. Na zdravíčko, ľudia. Bambusík fajný. Ňam. Čo hovoríš na Fivka Strom? No akože, keď som videl v dokrutke, že jak to sekli, že ty kokos, že čo sa stalo, ale tak vedel som nejako, že bude v poriadku. Ale strašne to zdramatizovali. A ten edit lacný, čo tam dali tomu, tak som skápal normálne. Ale sranda, že teda v pohode obišiel. To sa nedá prepnúť. Fok. Musím zmeniť scénu. Že proste, lebo vyzeralo to strašne tak, že mu to aspoň na tú nohu padlo, vieš, ale kokos našťastie len škreniny. Pekné nové intro, ty si robil, vieš čo? Jediné, čo som na ňom robil, bolo, že som zmenil insert title here na George. No, lebo som rozmýšľal, že chcelo by to nejaké intro a mal som v hlave nejaké a reku, že kokos, však skúsim stiahnuť Blacky Mirrorské, že strašne sa mi páči, ale našiel som ho zadarmo, akurát som si musel prehodiť, že insert title here, tak to som si spravil a hotovo. Takže tak. Je to, Marky, za čo čakáš? No však je to telka všeobecne. No, takže resume a ideme. Cez čo streamuješ? Cez OBS. Asi Dávko Čavez. Čau Damian, vieš čo? V pohodičke, už som sa tu tak udomácnil viac. Už je to tu lepšie. A už len tvoriť. Dneska som mal taký úžasný deň, že proste od rana som pracoval na videjkách a proste stalo niečo. The Red Lipstick Murderer. Super. Musím ísť preč, tak sa maj. Už ani neviem, že kde sme prestali. Toto sme nehrali náhodou? Nie, nehrali. Nevadí. Neviem, ako sme ďaleko od konca, ale nám to vôbec nevadí. Čau, čau. Nechutné. YouTube, it's just the game. Please don't give me yellow dollar. Thank you. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the Čo ľudia, chýbal vám Noire? Či ani nie? Tak keď sa o chvíľu už vrátiš, nemusíš písať, že ideš preč. To je, keby mám písať streamerom, tak ma už zabanujú. Máš pekný pupek. Nevyjadrujem sa. Čau Sergi. Táto hra to je nejaká príbehovka? No samozrejme. Čo by to bola? Simulátorovka? Your first case is the murder of a woman found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Ideme na to. Takže ľudia, ako zvyčajne, ideme riešiť prípad a všetko bude správne zodpovedané. Akom kine pracuješ? V Cinemaxe v Nitre. Dneska mám voľno. Vieš čo, je to pohodička, ako baví ma to, len musím si zvyknúť ešte na isté veci a pôjde to. Hlavne na bufete, keď som tam, je taká zodpovednosť väčšia a prvýkrát som proste takto, že za pokladňu, čiže je to pre mňa o to ťažšie, ale už je to lepšie. Zlepšujem sa, no aj keď včera to bolo také, no, že nevyjadrujem sa, ale je tam dobrý plat. Vieš čo, ešte som nedostal výplatu, ale myslím si, že pohoda na začiatok. Ja, toto mi strašne už ľudia chýbalo. Takto, že LA Noire, mŕtvá hra, traja ľudia na streame, to je klasika jednoducho. Vínečko,
Nemôžem povedať cigánek, lebo nespolupracujem s nimi. Takže Frankovka modrá. Frankovka modrá, sponzor pořadu. Vidíš, aj tu by bolo zaujímavé sledovať NPCčko v tejto hre. To by sme tiež mohli nakrútiť. Seka stream? Nemal by sekať, čo ja pozerám. Akože sú také záseky v hre, ale to ja neovplyvním, ale stream by nemal sekať, stream ide v pohode. Nezlom, ale vyzeráš ako babetko. Poj názor. Neviem, ako som mohol vyzerať, akože... Akože dobre, zrovna nie ako babetko, ale you know. Pozor, fizloši. Ja som sa neholil, len som si zostrihol bradu. Holiť sa a spraviť si zostrih jej rozdiel. Ja som sa neholil už, ani nepamätám. Samko, čau. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. Vieš to, v pohode, dosť dobre sa mám. Now scram. Dneska som si oddychol trošku, síce ma trošku boli noha, chodidlo ľavé. Ale super, v noci som točil 2 videjka, hororovka práve vyšla. Ďalšie videjko vyjde zajtra. A po streame by som chcel ísť ešte niečo nakrúcať. It's just a game, alright? YouTube, please don't give me yellow or red dollar. Thank you very much. To inak stále to zatiaľ pomohlo. Nebudem klopať, lebo na čo? Ale proste stále to pomohlo. Keď som toto povedal, že bola nejaká pofiderná vec. Čauko, Ľubo. Čau, jak to ide? Vieš čo? Dobre, dobre. Máme chill teraz. LA Noárik. Let's go. Pripoj sa, užívaj. Tvoj brat má konečne vodičák. Gratulujem. Nie je tu zima. Ja som to zakryl, tú dieru, takže som tam mal krabicu z modemu. Čiže tam to ani nešla cez to zima. Ako keď tam dáš ruku, cítiš len trochu, ale to nie je obrovská diera, že kokos. Už som myslel, že som si zapol anglickú stopu pre tento stream. Alright, so here's the body. And we have to find some clues. So here's the first one. Please take it. Take it, mate. Oh. What is it? It's a brush, alright? Check it correctly. Nothing. No dobre. Nebudeme tu anglicko stopovať. Čo si našiel? Ukáž? Hrúž. Hrúžik. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Inak tu sme už neboli na tomto mieste, sa mi zdá, že hej. Strašne mi je to povedomé. Už uložilo sa mi to vôbec? Takže ideme postaviť svet. Počkaj, toto je Amerika, to bude takto. Aha, takto. No som zvedavý, či ty vyriešiš nejaký prípad, o čom silno pochybujem. Tak sa pozeraj krásne. Všetko bude správne zodpovedané. Oh. Bamba Club. Sa mi páči ten efekt toho ohňa. Tak tam je. Inak ľudia, taká otázočka, hej. Neviem, či sme to už riešili, ale strašne silno rozmýšľam, že čo s ďalšími hrami. Že či ich budeme takto streamovať, čo by bolo ako mega super, že mne to úplne vyhovuje, ale zase láka ma aj nakrúcať let's play, lenže neviem, či ich bude niekto sledovať, lebo posledne už nemali takú sledovanosť. Tak môžete sa teraz vyjadriť, že
či je vám to jedno, či skôr ten stream, že si pozrite záznam, alebo proste chcete čakať na part 1, part 2. Kúkajme ho Sherlock George. Xiaomi si to, áno. Je to správne si uviedol, áno, Sherlock. A nie len tak ledajaký. Dobrý deň, pán detektív. Dobrý deň, Martinej. Ukáž to, čo je dosali šlapol, henten. Videa sú celkom nuda, akože myslíš, že všeobecne alebo celkovo odo mňa? Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Akože len tak sa inšpirujem, že čo píšete, vieš. Bo vieš, dosť by ma mrzelo, že hrám nejakú hru a vidí ju 5,5 ľudí. Ale tak nevadí. Kto chce si pozrieť zo záznamu, lebo ďalšiu hru by som chcel ten buď Lego Harry Potter, alebo GTA 4 si dáme DLCčku. To čo ideme? Uf. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. No mal nejaké páčidielko, týpeček. Si pana. Chalani ruky na stôl, hej. Vlastne, tu ani nemusím hovoriť, lebo to by ste boli tí nekrofili. Takže tu nemusím hovoriť, že ruky na stôl. Dúfam, že tu nemám nejakého nekrofila. Something removed, a ring most likely. I assume it was taken post-mortem. A teraz. Čo je nekrofil? Cenzoralo to? Google.sk? Nekrofil. Kockaté brucho. Pekné brucho, no. Kockaté. BD. To je čo? Boris Domčekovský. Jak som trase ruka, aha. Hej, dočkáš sa toho. No musíme dohrať najprv jednu príbehovku, nechcem začínať 300, vieš. Takže bude krásne GTA 4 DLC. A keď sa mi bude chcieť, dáme zase aj príbeh. Dosť by som si to zase zahral. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? Man could die of thirst in a case like this. Čo sa týka zajtrajšku, tak zajtra by som dal asi... No uvidím, či sa mi bude chcieť nakrúcať skôr. Ale keď prídem z práce, tak dáme nočný stream. Budeme pokračovať. Ak dneska nedohráme LA Noire. Tak máme všetko už? Lebo ja som zdrhol z toho miesta, snáď máme všetko. Žena skontrolovaná, dobre, ideme heď. Inak, aby ste verili, ešte vám ukážem. Parísky šalát, hej. Bol donate goal, splnený. Takže jo, ďakujem. Kvôli vám môžem papať. A kúpil som si aj pikantný, lebo ste toľko tam nahádzali, že doví. Takže mám na 2 šalátiky. Ďakujem, kvôli vám môžem papať. Normálne. Krásne od vás. No dobre, na koľko hráš FPS? Na 30. Bo hra ani viac neponúka. Keď vyjde Sons of the Forest, tak ho zahráš, to je aká hra? Sons of the Forest. Mísitko, Euričko, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Splnený ďalší donate goal na sardinky v rajčnovej omáčke. Takže ja sa zase najem. Ja sa zase najem. A dneska to funguje, vidíš. Dneska to funguje. Lukino Serus. Trošku nepozerám na cestu, nechaj na sardinky, jo. Potom to prepíšem. No počkajte, mám hovor. Thank you.
MISITO poslal a 1 euro.
Sorry, Lidze, už som tu. Mal som hovor. Ďakujem ešte raz za peňažný donate. Budem mať na sardinky, ktoré neviem, si kúpim, lebo nemám na ne chuť. To som len tak popravde dal zo srandy. Donate goal. Počkajte. Dobrý deň, Lukino, všetko najlepšie. Nech sa darí. Prečo nefunguje zase Streamlabs, mi povedz? Nechápem. Jo. No, už by to malo ísť. Narýchlo ešte prehodíme Dunátej goľ. Čo ste tu písali? Som len tak prebežne čítal. Nebudeš hľadovať po okno. Za Optician Serus. Čas, ale plne, že Jozef si padol? Nie. Niekto písal, že ešte pekne jazdím. Ďakujem pekne. Cením úprimnosť. Vy tu riešite nejaký futbal, to ja nič asi. Serus, Sonic, pohodička. Videl si film Fury? Ešte nie. Ale niekedy si ho pozriem. Tá ozvaná je extrém. To počuť. To mi nehovor, že to počuť. Ukáž? Videl si film Fury? Ešte nie. Ale niekedy si ho pozriem. Halo. Extrém. To počuť. To mi nehovor, že to počuť. Ukáž? Videl si film Fury? Ešte nie. Ale niekedy si ho pozriem. Halo. Žiadna ozvena tam nie je. Ty máš ozvenu. Akože ja počujem, že je tu ozvena, lebo rozprávam, ale na streame to nepočuť. Chvála Bohu, aspoň tak. Takže sardinečky splnené. No. Čo dáme? Neviem, mlieko. Dáme €3. A bolo posledné euro, takže dneska je takto. Odžubáva, no. Dobre, let's go, pokračujeme v hre. Si to dojem potom. A počkaj, dole si mám ešte bambus. Je ozvena z tej miestnosti, sa to všetko odráža. Aha, tak keď máš citlivý zvuk, tak hej, ale nie je to až také hrozné, aspoň, že ja to tak nepočujem. A však raz tu budem mať onej. Skriňu si chcem kúpiť nejakú, vieš, na poličky. A nejaký konferenčný stolík. Plus rozkladací gauč. Neviem, jak to tu všetko pomiešiť. No nejako hádam, hej. A nejakú stoličku naviešil, lebo keď mi sem príde, že host nejaký, návšteva, tak nech si má kde sadnúť. Čau, Birksi. Jak sa má starý Gusto? Haha, dobre. Rozbieham biznis vnitre, no. Práce zatiaľ dobre, páči sa mi tam, baví ma to. Už je internet, čiže streamy fungujú, všetko fakčí, úplne paradička. Timo Serus. To zase odžubáva, že vraj je ozvena, ale tu máme hudobníka, ktorý má citlivý zvuk, či citlivé uši, takže je možno menšia ozvena, ale tak nie je to až taká katastrofa. Keby si mal čas, tak by si prišiel na môj film. Väčšina prišla, jakže tvoj film, nechápem. No, keď som raz pre fívko, budem musieť sedieť na zemi. Dovtedy mám snad čas. A to nejakú, ja neviem, nejakú lacnú stoličku kúpim. Dočkajte, chalania, že bude dlhšia ukážka. Som si chcel dať sústo s chlebom, či čo to tu mám, rožok. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. Teraz pozor, ide spoveď. You can start with your name. Ticho. Garrett Mason.
Čiže Garrett You're the regular Mason. bartender on nights? I'm a Dávaj pozor. temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. No, vidíš, Timo. Celine Henry. Ale dosť to akože zdramatizovali. Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss it. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little Vieš čo, parched. neviem na koľko percent. Pour me 3 fingers of rye. Neviem. Ťažko povedať. Hey, honey, what time did you get off work and table? Čo za tebou mám ísť, chaloško? Detective Phelps, LAPD. We're investigating A the toto murder sme of nehrali, Celine. tento prípad, lebo mi je strašne taký povedomý. Celine? Christ. You going to Sure pay I for that? know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last House night? officer. Sure, Však, she's ja som si myslel, že na nohu mu to padlo, ale našťastie ani na tú. was a lovely woman. Nevidel som Peaky Blinders prvú časť a nebavilo ma to. No dobre, ticho teraz. Suspect seen with victim, let's go. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Kúkavam farmu, áno. Ticho teraz, dávame Celine already pozor. had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. No počkaj, čo povedal, ja neviem teraz. Podľa mňa pravda, však nemá dôvod klamať. You know him? Ha. No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. You ought to meet Joe's buddy. He's nice. No daj mi license plate. Možno len začiatok som hral Sonic. Refill my coffee. A This achievement. could be a great help, sir. Thank you. Zmenený do Net Goal a Challenging Me. No však splnený bol predchádzajúci, tak... Mlieko za to. Ja neviem, koľko stojí. Páči sa mi, ako textúry ostali len tak staré, ale animáciu očí a reč tela je perfekt. Aj na dnešné hry aj lepšia v niektorých prípadoch. To je pravda, táto hra má strašne skvelú mimiku. Dva Mrs. vetové Henry was Banské recently missing Bystrici. a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Tuto klame, lebo keď sa pozrieme na Missing Jewelry, tu bude nejaká, že doubt. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. But old man never knew about it. A ticho. Posledné. Lukino, áno, už som ti vinšoval. Rockstar má vždy náčasové hry, súhlasím. Pozeráš seriál Nemocnica, nepozerám. Ideme ďalej. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Kláme. Lebo, čo máme? Tak nemáme to ako dokázať, že to bolo, čiže to je doubt. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who Volajte killed her. ma, How do you feel pán about that? detektív. Stow the attitude, will ya? I tried to get on 3 to z 3, Jacob. let's go. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. No, inak hej, to She picked some trojeurové night to push mlieko him bude over za the chvíľu edge. realita. I rang him back around 11:30, but Prvýkrát No to answer. hrám, no. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue.
God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. 300, hej? How's your tuna fish salad? Dobre sa mám. Let's get out. Spokojno. Počkaj, volať Hey, chcem. what's the hurry? My Aha, stool tyky. is just starting to warm up nicely. Maybe. No. Code check. Ideme volať. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. Že prvýkrát, How can I help, Detective? I need a kedy sa registered mne niečo owner on a nepodarilo. license plate 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. No. Jedeme. Neviem kam. Tu máme auto. Tu si zaparkoval takto, čo? No. Henry Residence. Čo si to prevrátil? Daj to naspäť, hajzle. To sa aj bojím spočítať. Ale no. Jedeme. Aha, edge accomplishment, round hills. Smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. Ty trúbíš, ja dám sirénu. Niečo za niečo. No, you picked the Počkaj, teraz wrong dáme job drift. to help with Thursday's vengeance. We owe Videli it si to this to? city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility. Give me a break. Nič. Pozor. Always the politician. Že? Peter je pohodičko, hej. Maybe the men combing Každý Hollywood žije, to je Boulevard hlavné. after the Elizabeth Short murder were more Ja za to nemôžem, že mi tam vybočil. the clues that would have led to her killing. Yeah, well, if only you'd been there, Choir. Už vás vidím, jak tam za tými klavesnicami, že nejde ti to. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor Čekuj ten drift. error, Detective Gallup. Breathe, now Tak, breathe, damn it. zavadzal tam. Možno na budúcej. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed Aha, to tu be je able to zavretá prevent cesta, crimes. dobre. I only Počkaj, suggested môžem ju public obísť? efficiency in solving it. Asi nie, no. Guess that's the drink slowing you. Som ťa chcel pochváliť. Že starý George je späť. God, brother, oh brother. Však aj starému Georgeovi to išlo. Never imagined. To auto vzadu, to sa vyklepe. Pozor! Aha, ideme. Vedľajšia misia, poď. Poďte, chalani. Dík. Jasné, že ideme na vedľajšiu misiu. Zmenila sa jedna izba, tak? Nerozumiem. Pozor! To bolo dobré. No, aj upratujem, aj uvádzam, aj robím v bufete. Chodím zhasínať svetla, také, jak v kine. Už aj hra ti písal, že kedy mi to písala, mi povedz. Skoro som sa udusil vodou od smiechu, thanks man. Už nemáš slopať. Ups. Alebo nie vlastne, pitný režim treba dodržiavať. Už mi došlo víno. Drive safely. Vidíte to hore? Drive safely. Presne, to sa snažíme a presne, to mi aj ide. Teraz to neplatím, hej? No však už sme tu. Už sme tu, chaločko. This is car 11K, go ahead. Inú farbu ste nikdy začínaš hru? Aha. He doesn't look real good. Uvádzaš, áno. What happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Ty kokos. Need for Speed, poď.
Vieš čo, dopadol dron tak, že teraz som akurát volal s ním, že mi ho opravil sekundovým lepidlom a že to zatiaľ drží, akurát chcem ho vyskúšať ešte vo vzduchu, či sa to tam lepí. Ale teda no, poslali mi ho z reklamačky, že proste to je mechanické poškodenie, že reklamáciu nemôžu prijať, tak som si ho vyžiadal naspäť. Poslali mi ho naspäť a teda som mi ho takto opravil. Akurát mi ako backuje aplikácia, neviem prečo, že zapnem ju a len sa vypne. Put the weapon down now. Čo? A jak som mal vedieť, ktorý je ten dobrý? Ježišmaria, môžem to reštartovať, prosím. Som sa nezústredil, no. Počúvaj ma, to nemyslíš vážne tú otázku. Teraz je stream. Ja neviem prečo, je to DJI Fly appka a dupne, neviem prečo. Ticho Felix. No tak to je potom hento. To je potom už tá chyba, za ktorú by ti reklamáciu prijali, vieš? Ale... neviem, toto je divné celkom. Neviem, neriešim to teraz, ten kroník. Set music. Za čo set music? Teraz to dám. Konečne je 15 stupňov, mám pršať, fakt? Bolo polnoci? Si potichu strašne, fakt? Ľudia som potichu, či? Majiteľ odorne to šlo len s mojím mobilom to blblo? Nevyjadrujem sa. Ja sa nevyjadrujem ani k tejto hre už. Tak poďme do tretice. No vrah si rukuje mne... On ho zabil, hej, on ho zabil, keď už. Trubý roh. Počúvaj ma, tu máte tu set music. Akurát, že ho nepočujete. Teraz to dáme ticho. Keby sa to tu dá zastaviť, no zastaviť, spomaliť, vieš? Spomaliť čas. Požratý na mol, by som to mal rýchlejšie. Už padal ten typek, ty si do neho strelil? No počkaj, ticho chill. Ha! Je to tam. Klepy do chatu, poprosím. No. Hraj veľmi nahlas. Treba povedať. Čau, Filas. Nejde mi oné. Už ide. Čo si? Klap. Teraz sa mi oné. No, haló. Dobre, seklo mi to. Čiernu obrazovku mám, ak by vás to zaujímalo. Čo? Počúvajte ma, dúfam, že sa mi to uložilo. Musím to vypnúť a zapnúť. Už to nebudem sťažovať, boha. Dobre to bolo. Nebudem tu. Bude to takto a hotovo. A keď to bude slabé, tak smola. Koniec streamu. Dovidí. Čaute, díky. Ty kokos, to najnovšie video za skoro hodinu 36 views. No, čo ti poviem, neviem, čo sa deje. Ľudia nejako začali stagnovať. Prečo mám window mod, ty kokos? Počkaj. Dobre, už to jede. Dobre, ale ja... Yes.
Všetci šetria elektriku, je ťažká doba počítače zakázané, no, to tiež môže byť. Nie, neviem, čo sa stalo. Ale môže byť, že som dlho nič nevydal, tak proste ľudia si našli iných youtuberov a vieš, proste už... Ako náhle to nerobíš pravidelne, tak ako by si to nerobil. Sa mi zmenilo rozlíšenie, nechápem prečo, ale hneď to nastavíme. Kakas. Jezus. Dobre, a teraz to je... Aj bože, mňa urve z tejto hry, fakt. Tak. No, už funguj, prosím ťa. Ale... Tak, apply. Dobre, jedeme. Je trochu asi na sluchátkach to počúvam, je to tak ako hokej, viem si predstaviť, že na reprekoch, alebo aha, no snad to už bude lepšie. No som zvedavý, Timo. Čo si vytvoril? Čo hovoríš na nehodu na Zochovej? Akože... Sila. Akože... Ježiš, to odtiaľ tu mám ček. Akože... Bolo to také, no, že... Som to tak prežíval tiež. Pravda, no. Tak nič ľudia, tak si zopakujeme to isté. Počkaj, ja už nemám odísť náhodou. Henry Residence, no, let's go. To je málo, či veľa na teba 36 views? No, je to málo. Vidíte, za toto sa nemohol teraz. Keby bolo tak, že za hodinu tých 200, tak to by bolo mega, no. Akože sú aj také čísla, ako u mňa nie, ale že za hodinu máš už aj niekoľko tisíc. To môžem len snívať. Ale tá no, čo už. Idem ti nakúpiť views cez botov, to nechcem, ďakujem. 400. No ukáž, idem pozrieť, či mi odžubávaš. Mhm. 31, no, to je nič. Inak, čo sa týka tých shortov, tak ja keď vydám shorts, tak sa vám ukáže ako normálne video, keď vydám, alebo neukazuje sa vám to. Bo raz za čas tam hodím nejaký shortík a skôr by som chcel, aby sa to neukazovalo ako normálne video, vieš, lebo ja to tam len vydám, že nestarám sa. Ja som rosnička sám sebe, nemusíš mi rozprávať. A to všetko toto musíš riešiť znova len kvôli jednému, no vidíš. Anglicky skúšal, Waste Tasty Paste som sa volal. Ale to má čas ešte po anglicky videa. Ale chcem aj to raz určite. Keď budem vidieť jednoducho, že slovensko-český trh, že proste nejde to, tak začnem po anglicky. Zablokujem sa pre Československo a budem točiť pre zahraničie. No dobre, keď neukazuje super, to som rád, že neukazuje shorts. Lebo chcem, aby sa ukazovali shorts v tých shorts, vieš, nejako video. Prečo si myslel, že som niečo také ako Ondra Vlček, what the fuck? Počkaj, a prečo sa mi nedala tá vedľajšia misia, halo?
Čiže ja som chcel zachrániť tohto. No nevadí, možno sa mi ešte dá. Dnes som nešiel do školy, lebo som kúkal do 4. rána tvoju sériu Way Out Swift. Čo? Ty za to si nešiel do školy? No ja skapem, ty kokos. Dobre, ty. No čo, dobrý deň, je niekto doma? Čo tam mám hodiť? Kameň do toho okna? Nemôžem vystreliť alebo dačo? Neviem, mám nejaké šťastie na tieto liveky, vždy mi to vyskočí shorts. Ako, to je super, že vám nevyskakuje shorts, ja len chcem vedieť, že či vám to vyskakuje, lebo sú na tom nejaké pozretia a ja som teraz, čo som dával shorts, tak som dal krátko po videu. A keď sa vám neukazuje shorts ako video, je to super, to som rád. Keby sa vám ukazovalo, tak OK, ale skôr nech sa to ukazuje vieš, v tých shorts. A ako sa to dá bloknúť? Čo ale? Spal som do 9:00. Môžem tu zbiť niekoho? Stále si pamätám ten jeden diel z GTA 4 v tom Noire. Ešte ožratý som bol, tuším, do toho. 2 si dostal. I'll try the back door. Wait here a second. Ja si dolejem pránkovku modrú. Teraz dáme čistú. Lebo treba hrať za triezva. Dobrý detektív je triezvy. Ešte neveľmi si to, ale dá sa to poriešiť nejako. No to je bordel. Nice si, no. Čak daj si George GTA 4 anglicky. Ne. Pozrieme si storku. You said I had to go back, doctor. The fires are cathartic. They allow you to Neviem, Filas, ako to je, akože ja neviem reálne odhadnúť, či sú vôbec nejaké pozretia od botov. Nestačili boti kokos, keď som začínal. Tam mi nejakí Arabi vždy dali odber. Teším sa na Silvester, hej, teším celkom. Na nový rok. You said the house would be empty! How can I find peace? Najlepšie video, ktoré som urobil? Určite nejaký short film. Ja som strašne hrdý na videá, jak som točil tie skeče, paródie, pesničky v realite a tieto videjka. Nový diel už je, tak si uži. Ja si to pozriem v noci. Ty si sa dochcal? Čo ja viem. Igelitkár bez video. Nothing significant. Ja potrebujem Nintendo, skôr PS5, keby predávaš za teraz 10 eur, tak kúpim, ale to by nikto nepredal. Nemôžem sa čil rozhadzovať moc. Ale bude aj PS5 raz. Čo to kúkam, boha, topánky nejaké? Aha, female shoe 9. Čo na to hovorím? Však kvôli nemu ju pozerám, tú farmu, inak by som sa vysral na ňu. A je to sranda, no teším sa, keď sa vráti že na ten content, že bude pozerať tú farmu na streamoch a tak. A víno. Niekto slopal. Toto nemám rád, takéto bordely v týchto hrách, lebo 1,500,000 vecí. Máme adresu. Tak dneska som pozeral v Elektrodome nejaké volanty. A akože no 120 eur pomaly to stojí, čiže... To nebudem len tak ľahko kupovať ten volant. Mali by mu dať
preplatnou 50%. To nám by mali dať, keďže to používame, nie? Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Áno, sketch o domácej, hej. Don't think this is any use to us. To je riadny bordel, aha. Čo to je nejaká citárka? Aha, to je brush. Tiffany? The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Tam sme boli, nie? V Tiffany and Corporation. Viem, že bol v spiske Bele, ja som bol s ním. Regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. G29. Ja som videl nejaký Ferrari tam bol a niečo z PlayStation tam bol nejaký volant. Pesničky vravíte, to je super. Videjko tiež. No čo, máme všetko? Hádam, hej. Nepoznám tvojho brata. Ideme, head. Ty čo tu vajdíš? Ty, aký parkour. Ideme. Mal som už spánku paralýzu, áno. To čo tu je tamto modré? Aha, počkaj. Počkaj, tu nejaké toto. Nejakú výpoveď sa dozvieme. Dobrý deň. Vlastne, kedy je tá polizmot? Nie. Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry Je go to out last svinstvo, night? ale chcel by som ju mať ešte. I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. To som na tom veľakrát rozprával inak na streame. No tej paralýze. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. Čau, Romy. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has Počkáme na dialog a poviem to tak v krátkosti. Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Toto som hral, že to si pamätám túto tetku, jak rozprávala toto. Sa mi to neuložilo, alebo ja neviem. Alebo počkaj. Ja som to... Kde sme skončili? Pamätáte si minule? Lebo ja neviem, či som to nezačal hrať od začiatku, ale... Whatever. Kde sme, tam sme. Už to nebudem riešiť. No, čo sa týka spánkovej paralýzy, tak v krátkosti proste... Neviem, mal som to zhruba pred... 10 rokov dozadu možno. A... Proste videl som nejakú akoby žltú tvár, takú, no, akoby v klobúku a v okuliaroch, takú, jak sa to povie to slovo, siluetu. A potom som sa zakryl, cítil som, ako by ma niekto strašne objímal a potom som chcel niečo povedať, nemohol som. Bolo to nechutné dosť, no. Ja som to mal také klasické, že akoby volajaký satan na mne. Fakt? To som nemal až takéto. A zo short filmov za mňa bola najlepšia identita karanténa. Je tu iba 8 ľudí. Ich smola. Teda tých ostatných, čo tu nie sú. Hej, to je také najbežnejšie, ten démon. Čo je toto vlastne? LA Noire. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. It's looking more and more likely. My money. Takže nahoru mi to sedel, akoby kúpil mi to do... Fuj, ty kokos. Nechutné. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said pozor! Vidíš, to bude to stávať. Breathe, damn it. Hej, bol som vo Face Clube, však je z toho vlog. Pozri.
I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Čakaj. Chcel som dať stand. Prečo by mi mal dávať peniaze, ktoré by vyhral? Cole, come on! Do you ever shut up? Čau, Eva. A čo takto dávaš livestream a prečo nie? Milujem streamovať. Tak to ti... Dík, no. To ti vyšlo, no. A to čo je toto za dedinôčku? Aha, máme ho. Tak neskoro, no, keď mám čas. A to nie je neskoro, toto je prime time. Teraz je najviac ľudí na internete. Väčšina je z práce doma, väčšina má hotové úlohy do školy. Málo kedy sa mi podarí takto streamovať. Dneska mám voľno, inak by som bol v práci. A potom by bol stream vlastne až okolo polnoci. No nič, ideme ťa spovedať, chaloško. Movements of victim. Že kde by dal peniaze? Jej, kde si myslíš? Pardon, ja som to pochopil, že či by mi dal. Počkaj, teraz sa musím sústrediť. Čo bolo za otázku? With the bar, I don't know. Klameš? Do piva. Maj sa, Timo, čau. Áno, pracujem v kine. Ako máš misiu? Red Lipstick. Ako sa volá ten vlog? Neviem už, daj si George mladý má, nájde ti to. Neviem, kde by dal peniaze, tak určite by poriešil byt. Do točiek by dal niečo. Určite by išiel na nejakú dovolenku. Dal mi niečo rodičom. Last contact with victim. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Ukáž, neklame nás. I left. Aha, máme alibi. Že klameš? That's a lie and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Máme alibi. Pozeraj. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Why did you kill her, Jacob? Things would be better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. You were separated from your wife. You argued. She wanted things I couldn't provide. Fact is, she was disappointed with life. So you can prove that you came back here after you left your wife's place? I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her. No, toto máme aspoň jedno správne. Tuto je to husband alibi. You're not going to pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. Ja ti dám taký detektor. Kúkaj, tu máš husband alibi. McCall says he called and you didn't pick up. I tried to get her help and she laughed in my face. Well, then of course she needs me. I'd had enough.
Však keď bude mať, že 300 000 sa chce ostrihať. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this Ha, all down nový on rank. paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lost Ktorá hra bola za teba najlepšia za tento rok, ktorá vyšla vo feede? Neviem, ale teraz vyšla tá Black Tail. Tu by som si strašne zahral a verím, že je úplne super tá hra. Ty čo, aha? Bitky? No poď, tak ťa pozeraj, ja som chodil na box v voľnom čase. Tak ti urvem, že uvidíš. Ha! Tam máš. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. Inak ľudia, dneska... Keep old Slugger here company. Čakajte, počkáme. Dneska som mal hentu, tú hell, čo ste mi písali, tú kávu, že to je úplne že super. Počkaj, a mám plechovku. Toto som mal dneska a môj názor je na to taký, že... It's the biggest piece of dog shit. Ale nie, bolo to celkom fajn, len som chcel použiť ten zvuk, no. Ha, ha, ha. Ha, 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 no, zasmiali sme sa, no. Ale ľudia, no, však... Bože. Počkaj, vy ste počuli ten zvuk? Nepočuli. To je halus. To je halus, že tieto dva zvuky mám cez repráky. A nie cez sluchatka. Dokoľko budeš natáčať? No, ja nenatáčam, ja streamujem a neviem, dlho chcem dneska streamovať. Klobúk ti spadol, no, už ho mám. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Ale strašne ten Cyberpunk si chcem zahrať. Išiel by si do Spišskej Belej, keby mám dôvod, hej. Ale inak... Ani nie. Ako je to pekné mesto, alebo čo toto... Asi mesto. Ale kým nemám dôvod, nejdem, lebo však teraz už mám prácu. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Tak vieš, no nebudem tam teraz chodiť za to, aby si ma videl. To je... Také... Na, low battery mám. Snáď mi vydržia slúchadlá, ak nebudem na reprakoch. Got it, we're coming in. Čauko. Tofu boy. Tofu boy sa voláš. Keď ste sa byli, tak mu spalkoval hneď po bitke, také som klubok mal sas. No si ho zobral. Cez sa nejakým log nekonečnej ceste na vašou dedinou. Možno áno, možno nie, neviem. Počkaj, prečo by som mal ísť sem? Tu sme už boli. Mendez Park, počkaj, ideme...
Poďme za ideme za Mendezom a potom poďme na policajnú stanicu. Tak vieš, no, každá hra má nejaké bugy. To by som si zahral, ale nemám to. To security breach. Teraz nejdem aj tak ešte kupovať hry, lebo nechcem hneď míňať. Aby som bol v zisku, vieš. Keď ho budem potrebovať. Teraz ho nepotrebujem. Maj sa Petres, čaves. Čo, počkaj, čo? Kde to, za kým to ideme? Za... Neviem. Čau, Romy. Čo to tu zas? Here, the apartment's up on the top floor. Takže ideme na 14. Na 4. poschodie. Don't bother knocking, just kick the door in. Máš som doga. Tak neutrálne. Počkaj, čo? Inak ešte by som chcel vedieť, že koľko z vás robí to, že keď pozdraví niekto, že ide preč, že čaká na to, keď si to správu prečíta daný streamer. Ja to robím. Keď som u niekoho. A keď to dlho trvá, tak už idem, že kašlem na to. Potom je to už také vtieravé dosť. A nerad sa vtieram ľuďom. A zbraň. Len tak. Neviem, ťažko povedať, či to bude trash. Sí, pána. Toto je dom vraha. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. A to je rúž. Brothers could match the color and brand of the body. Máme to. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Ide naháňačka. Som si chcel naliať vodičku. Nejdeme. Tofu. Nemal som to moc, ale... Čo viem asi, hej. Ty bež! Hop. Mne sa zdá, že toto sme strašne hrali, ale nepamätám si, že prečo to mám zas. Uvidíme podľa ďalšieho prípadu, ktorý bude. Jedeme. Strieľaj po ňom. Brrrr. Budeme to vypiskovať. Ups. Do puče. Ja ti dám slowdown.
Let's go, let's go, let's go. No, strelaj. Ja by som ho lepšie zabil, no poď. Ďakujem tu, Pofuboj. Cením si tvoju úprimnosť. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Put your hands where I can see them. Hlavne, že už som bol pri aute. No a máš to. I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Na zdravíčko, chalani, na zdravíčko. Dám si aj ja. Tak prípad tým pádom vyriešený, no len do riti nebol som vypočúvať toho debila na policajnej stanici a že to bude na konci, no nevadí. Case closed. Ideme ďalej. Prípad vyřešen. Nič iné som ani nečakal. Čau, Petres. James Bond hry? Nie, nehral som. Zlatý motýľ. Išiel som raz večer von. Sedel som v aute a len tak som čakal, kým prejde noc. Našiel som kľúče od auta, ale ja som radšej vystúpil. Zavrel som dvere a tak som sa snažila... Au. Galloway. Got it, Skipper. Si spokojný, že máš svoje štúdio? Koľko to stálo? Yeah, I'll bring him. Tak som spokojný, samozrejme, ako... Ešte treba kúpiť nejaké veci, ale zatiaľ je to super, vieš. Že mám svoje súkromie a tak. Koľko to stálo? Tak je to lacnejšie ako nejaká neprechodná izba, si poviem. Úplne som rád z teba, že z obyčajného chalana, čo chodí do školy, už je muž, ktorý má vlastnú robotu, vlastnú izbu. Wow. Tak no, je to kvázi, no izba, kancel v podstate. A je to také, že keby pred pár rokmi si poviem, že budem mať svoje štúdio, tak by som si myslel, akože veril som tomu, že to bude čo najrýchlejšie, ale že proste, že wow, proste som tu, vieš, a je to cool. Akurát, že bol by som dosť radšej, kebyže to mám všetko, že z YouTube, vieš, že nemusím riešiť, že prácu a toto, že v podstate by som len tvoril a takto, ale niekomu sa zašťastí lepšie, niekomu menej a treba jednoducho stále na sebe pracovať a prispôsobovať sa možno nejakým okolnostiam a takto.
Not bad for your first time at bat. Dôležité, aby bol človek spokojný. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new Nebudem teraz day with a rozprávať new po dead lady anglicky. that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Počkej, to bude asi hore, že? Going steady, come Sorry. Jakže... Čo aj mňa, jak som trhol tú lampu. Right. See, I knew you were a fast one. Hey! Hej. Oh, a to tu bolo. Čo si robil tu bez Wi-Fi aj 5 hodín? Tak keď som prišiel v noci, tak som v podstate išiel hneď, no nie že hneď, ale pozrel som si cez data sociálne siete a alebo som hral hru na počítači, ale 5 hodín som tu nebol nejak. Aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Našel Henry som si niečo. and of Elizabeth Short for So that you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We had the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Tak bol, ale... Počkaj, pred sobotou ráno ja aj bol, no. Tak vtedy som tu nemal ani počítač, čiže som bol len na mobile v podstate. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. No ideme na to. Investigation. A čo keď si bol prvý na scéne? Čo teraz? Ti mám zatlieskať, alebo čo? No. Ľudia, čomu ticho? Netlieskajte mu, boha. Can't be much help to you, Phelps. The stomping angle in Henry's Small case, man's was it reported in the footprints. press? Sure was. Every detail I Počúvaj ma, want was there in the reálne máš názov hry napísaný na streame. Ja už nechápem, kde máte pozornosť. Niektorí. Máš to napísané v názve Steamu. Ach. Aha, peniaze, zober. Koľko to je? $5, to nič. Piedre Moller. Ja už si dám mikrinku, lebo mám otvorené okno a trošku chlad sem ide. No. Let's go. Čiže A, B. Ešte máme niečo detektívovia. Pošlapeme mŕtvolu. Zase táto žena. Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a Čo sme chytili nesprávneho? To nie je možné. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Nemám tu žiaden Angry hmyz. boyfriend. They were married, they'd be at home. Akože... Not out here in Lover's Lane. Ono to tu bolo nejak prerábané, alebo cítiť takú novotu. Ale nie, tu... Nie, akurát mal som tu komáre nejaké, ale už sú dead. A je pohode. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. What's this mark? Cut on her finger. Uj. Fourth finger, left hand. A
A wedding or engagement ring, violently removed. Zase to isté chýba, čo predtým. Bro. Aj toto sa mi zdá, že sme mali. Ľudia, nemali sme to? Nepamätáte si to? No to sú moje chodidlá. Som chodil po nej. R&I says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. Ideme. Hugo Mahler. Hral som to, že? A prečo sa mi to neuložilo? Akože, what the fuck? Jak si to nastavím, toto? Už to neviem nastaviť. Jaká hovadina? Ja viem, že sú tam bradavky a čo? To je hra. Ciao the monkey. Tá hra je strašne pekná. Tak čo už? Serem na teba, čo? Pomalý si. Nevyjadrujem sa, kde som to práve skončil. No dobré, no, zaujímavé. Počkaj, ja sa chcem dostať hore. Ja, viete čo rozmýšľam, že či som to ja nezačal hrať odznovu a že som pozeral, že som chcel mať vlastne všetko splnené. Neviem už. Že by sa prepísala hra, ja už neviem. A tak hádam sme neboli až tak ďaleko. Čak teraz, keď to budem každý deň streamovať, tak to aj dohráme. Deirdre Mahler has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Rockstar George. Give me a break. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagined. You're married, ain't you, Phelps? Neviem vôbec, čím to bolo. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? Sranda, no. This conversation is over. Jesus, Phelps! You're really starting to annoy me. Je to zaujímavé, no. Že si taký detektív, riešiš prípady. Pozeráš sa na mimiku a musíš uhádnuť, či daný typek klame alebo nie. Kde až príti? Pozor. Tak je to od Rockstar Games, čiže za to sa to možno podobá.
bavia ťa. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. Ja toto si pamätám, toto decko. Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? No tá mimika je super spravená. Michelle Mahler. Husle, to nepotrebujeme. Počkajte, mňa to strašne, ale že strašne zaujíma. Ja sa reálne idem pozrieť na to, že kde sme my skončili. Bo to neexist. Neexist. Čiže knižnica? Nie knižnica. LA, no toto, LA Noire Live. Všetci si zaslúžia byť zdraví. Preto využívame. Toľko mimika u Rockstar hier je strašne prepracovaná. To je pravda, to súhlasím. Ale tak pri LA Noire je to najlepšie, lebo však tam to museli kvôli tej hrateľnosti. Ďakujem, Manky. Sice meškáš už asi pár mesiacov, ale radšej neskôr ako nikdy. No ukáž. Enter the cafe. Čo sme to mali za prípad? To som kúkal grafiku. The Fallen Idol. To kde tá misia? Počkaj, ja dám, že LA Noire Missions. The Fallen Idol to bol. Dobre sme na tom. Sice mne toto neukazuje do poradia, ale Drivers to sú tie prvé misie. Fallen Idol bola posledná. Dobre sme. Nemali sme tú misiu ešte. Fallen Idol bola posledná. Red Lipstick Murder sme mali, teraz máme Golden Butterfly. A ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 prípadov minus 3, nejak 12, lebo tam sú tie DLCčka nejaké, to neviem, či mám. Takže ešte dneska to nedohráme, no. Vidím to tak. Dneska to žiaľ nedohráme. Let's go. Pokračujeme. Ale strašne sa mi zdá, že som to hral. To ja už neviem teda. Topán. Work boots. Size 8. Daj si snack, jasné. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. No sign of a Martin, wedding. čauko. Vítaj na streame.
What now? No ideme kecať. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Rovno je to vyprskol. Try. Last contact with When did you victim. last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. And did he come and get Čo you? je zle zás Of Boha? course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight Je to away taká then. detektívka skôr. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. You seem reluctant to talk about her jewelry. Ja sa stratím a ja tu nebudem, lebo to je... Felt she To sa wasted too nedá much toto. money on her appearance. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Are they happily married, ukáž? Klameš? I think your father was violent with your mother. I think they weren't very happy, and you should tell me, young lady. You may be the police, but you have no right to talk about my mom and dad like that. Celestrín taký môže byť. Máme dôkaz, že chýbajú hodinky. If my dad gets home, I'm going to ask him to punch you on the nose, mister. I know this is a tough time for you, Michelle, but you should really try and help the police. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Toto je stará hra, už 2008. Found? What? But she only... We have some questions that we would No, like to ask. aspoň u tohto si to opravím. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. A ja spravím svoje najlepšie. Footprints at crime scene, poď. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. 9? Zle. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Máme. That's funny. Hey. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. 2011? Tak niekedy, až 2008. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. No ukáž. Nie, klameš. You should come Máme clean if alibi. you're having an affair, or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Nebol si, máme husband's alibi. So why did you take so long to answer the phone when your Juj. Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Movements of victim. Your wife went to pick up Michelle? Čau, Murko. Yes. Vítaj. Takže your wife, toto. Movements. Aká bola otázka? Dáme intuíciu. Ask the community. Doubt. What happened, Hugo? You got any theories? Because we're starting to like you for this. Ja to drbem. The car park by the school is kind of dark.
Kokos, zmínien si bod na to, že dám na komunitu a zle. No mne je zle. To už nespravím toto. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You got to be kidding. Tebe, bože. This is an outrage. I didn't kill my Radšej wife. som si mal tipnúť. In the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. Vieš, ja to hrám na Sege. Sega sa volá tá konzola. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Sú tam aj akčné scény, aj sa tu strieľa, tak. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. To je môj špeciálny ovládač. Last night, I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. Not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Nie je tam aj mimika, že to je curate? Hej, to je ono. Že no shooting, škoda. My som ho zostrelo, nie. Máča. Že si není istý? Nemám, ale chcem si PS5 kúpiť. Časom. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Tak vysvetľuj. Booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. Easy. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... No one's home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here Vraždička, to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Top of my class back east. Now I'm waiting tables. Trochu kečupu, no to sa stáva, no však. Alebo do čili omáčky, vieš ako. This guy's got a screw loose. I need an address on a Belmont High School. Checking for you, detective. Belmont High, 1575. Musím inak zorientovať sa v týchto uliciach, to chce tiež akože kuráž. Jedeme. Čo trúbíš? Ja vyhodím hneď z auta, uvidíš. Jedeme do školy. Brrrrrrm. Na zdraví. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the victim who does the deed. God knows I've wanted to kill some lives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Počúvaj, máš Google, daj si tam normálne LA Noire a zistíš. Fakt, také otázky je aj zbytočné. Ešte dobre, že si doma. Čo tým chceš povedať, akože? Janitor, tak skoro uzdravenie prajem, nech sa darí. Prečo má každý biele ponožky? Čo je za módu? Do protismeru. Dobre. A jedeme. Ľúbi tá hudba.
Čo sa stalo? Ha! Díky, zelené auto. Easy. Iný bol to, myslím, ten bežec. No, bežal dosť rýchlo, nie dosť rýchlo. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. Je ti to rýchlo, no, aspoň, že tak. What's your name? It's the biggest piece of dog shit. Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Aj. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Ale to neber tak, len proste vieš, keď sa pýtaš také otázky, že sa dajú ľahko dohľadať, tak vieš, neodpovedám na také, ale akože nezavádzaš, ja som rád, že si tu. Za každého diváka som rád. Čiže no stres, užívaj. Len vieš, no, keď neodpoviem na otázku, tak to neber osobne, lebo buď som na ňu už odpovedal, alebo jednoducho sa dá ľahko dohľadať, vieš. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. Nechcem, aby si bol smutný, alebo niečo. S nikým nechcem, aby bol smutný. Len vieš, proste nebaví ma dokola stále, vieš, opakovať tie isté odpovede a blablabla. A hlavne také ľahké otázky, vieš. To je ako keby sa opýtaš, že akej farby je list na strome, vieš. Čiže... Chápeš. Pekný butterfly, to som sa aj nevšimol, vidíš. George, hral si už hru, že Metro? Hral, no. A na streame sme to hrali. Hrali sme to na streame, no. Ešte mi ostáva hrať Exodus. Aha, krv. Za každého je rád, no však okrem Felixa. Jaj, sorry. Strašne mi príde vtipné hento. It's the biggest piece of dog shit. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what he does for a living. Hubert Mayer. Let's go. From a Chrysler. Could be important. Chrysler. Aloško. Look, I'll help all I can, but I don't want to be given the third degree. Hubert Miller. Tak sa volá reálne? Skoro som trafil. Kamoško, ty aj dobežíš tam dnes? Pána beka. Exodus mám na Xboxe, ešte som to nedohral, ale môžem povedať, že je to riadna peckovica. No teším sa. Last Light má... Počkaj. Jednotka bola fajn. Asi, neviem, jak to bolo. Čo ma viac bavilo? Phelps, badge 1247. Neviem už, ktorá ma viac bavila. I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch. Manky, ty si dievča, že si chalan. To ma vždy tak prekvapí, že proste príde niekto, úplne mám v hlave, že OK, tak toto je jasný chlapec, toto je jasný dievča. A zrazu, keď napíšete slovo, kde je ženský rod alebo mužský rod, tak ma to mŕte prekvapí. Profilok, a ja nevidím tú profilku, ja ju mám strašne maličku. Tam máš nejaké, neviem čo to je. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry. A to prečo sedíme v takomto aute? To kto mi sem nachystal? Mám sa sťažovať na polícii alebo čo? Uhni z auta.
kokos, v takom aute, aby som jazdil to vôbec. I'm sorry, sir. Police officer. Uhni do ríti. Poď sa daj. Jedeme. Who cares whether he... Jediný je to je dobré slovo. Dob. Can we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass. Dneska z 2 eur zarobených 30 eur na kasene draka tigra, keď vypneš na draka a padne väčšia karta, tak máš vín. Ja sa nerozumiem do týchto točiek. Ja si radšej poctivo zarobím. Ale gratulujem. Užívaj s rozumom. Najskôr bol metro 2030. Áno, áno, tak, ale neviem, že čo ma bavilo viac. Neviem, či dvojka nie. Alebo ja už neviem. Niečo ma bavilo jednoducho viac. Sorry. To nemôžeš vedieť, že by bol bezo mňa život o ničom. Ale je to milé, no. A máme tu prebiehajúci run. Život bez Georgea si viem predstaviť, no jasné. Felix vie. Nič do toho, ale prečo furt hovoríš George o tom, že George vodiči tej hry sa vie, že si Slovák, podľa toho, že furt buráš. Prosím, aj ty máš niečo proti môjmu riadeniu. Takže ideme strieľať. Áno, vidím, že išiel do Ali. Dobre. Miss. Do nohy som mu strelil, mal by krývať. Jak je ďaleko, mi povedz. Nie som začínajúci streamer. A ja by som odpovedal, aj keby je vás tu 500. Akurát, že nie je možno na každý komentár. Ty čo streláš? Poď. Takú headku ti dám. Tak, a je. To bol Iron Man. Za to prežil. 9-ročný začínajúci streamer, je to tak? Je to tak? This car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K, all units 211 from Mallory's Cafe is code 4, repeat, code 4. Áno, keď sa každý ponáhla, musí búrať. We get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Way Street. Send someone down from juvenile hall to look after a young lady. Roger, 11K. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Please report downtown when he's available. Got it, KGPL. Krásne som zaparkoval, si myslím. Čo tu robí krv? Aha, nie, to je kufrík. 6 hodín večer.
Felixko! Ďakujem krásne. Vítaj, 26 mesiacov. Skala. 26 mesiacov si platíš členstvo. Oh crap. Čau, čau zatiaľ teda. Kde mám ísť? Ani neviem, kde mám ísť. Are they ready? Molar's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Počkaj, počujem hudbu? Hej, volade zase Digina. Lenže nie tak začínam stredno, že škoda, že máš len 17. No, však to už. Ale som vďačný za to málo aspoň. Kde mám ísť? Povedz mi. Hore. Zo pár ľudí po Georgeovej búračke, ktorú mu rovne uškodí. Jaká búračka? Však nikomu sa nič nestalo. Tak, ideme robiť interview. A teraz pozerajte, jak sa hrá táto hra. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Nový konku. Kavička. Neviem, čo by som tam dal. Nemám to premyslené. Keď sa budem niekedy strašne nudiť, tak to prerobím možno. Kde mám ísť? Za hentým mám ísť. Kde mám ísť, ľudia? Povedzte. Mám odísť? Aha, s týmto ideme mať interview. Čiže miesto zamestnania. Ticho. Teraz. No, musíš. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Podľa mňa neklame. Čo keď hľada nejakú novú prácu? What kind of job, Eli? Working fishing boats, odd jobs around the boatyards. I'm pretty good with my hands. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? Eli. I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you Ako mean. sa býva v kancli? Dosť dobre. Any old rope will do me fine. Maj sa, čau. You're lying, Eli. You're a creature of habit. You just get out of jail and you're back to your old ways. You use a specific type of rope. That may be the case. But you got nothing that says I used a rope to hurt that woman. Oh, mám. Čau, manky. I think you should let me go. A ideme pekný večer. Is there some money coming my way for finding that butterfly? You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? I done told you I found that pretty thing. I never stole Dobrú it. noc. I don't like you, Eli. Do I think you're an prčic. evil man. I think you try to Lastroch. pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The Či on evidence is prešiel cez solid. dvere? I think it's time we hit him with it. Kde ideme? I didn't come to California to be a secretary.
Here's where we stand. Toto hry z Mafia 1 GTA 4 Your Max next door Payne neighbor dokopy. heard screaming coming from your house. Môže byť, You were no. burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Toto je od Rockstaru, no. I can take whatever you're throwing. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Do you know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. Why are you just sitting there? RDR 2 online, skôr by som dal RDR 2 príbeh. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. It was you, Hugo. I'm offering you a chance to come clean on this. For the last time, I did not kill my wife. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Mám. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. Hurá. What make of car do you drive? Chrysler Airflow. Ešte si pamätám prvé video, ktoré som od teba videl, bol starý Minecraft Let's Play, ktorý má teraz okolo 150 000 dobré časy. Čo si? Charge suspect live. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. Prečo by som mohol púšťať, akože? Čo bolo za otázku? Easy. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad. Do it again and your career as a policeman will come to an ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! To by rozprával, aj keby som uspel, alebo som to dosral úplne. Tri z 13, no čo už.
Ťažké to je, no. Majsa Janitor Chavez. We captured 2 regular armies. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. Čo hovorí? See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame No, was the tone vidíš, of voice traja that ľudia, he no. used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect. Ale tak ja to nevzdávam. Raz tu bude viac ľudí. Fighting the Japanese, Private. With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor, čosi? And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Silk Stocking Murder. To je tak, že niekedy sú tu dvaja, niekedy prídu, vieš, to skáče, vieš, teraz každý streamuje, to je to. Tak ale Noire nie je zase taká záživná hra na stream. To je tiež pravda, ale chcem ju mať odohranú. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Práve, že by som si myslel, že na stream je to perfektná hra. Inak hodláš niekedy s YouTubeom skončiť, aj keď bola to skvelá zaslúžiť. Vieš čo? Skončiť ani nie, ale skôr presedať na angličtinu, že keď budem reálne vidieť, že proste nejde to, že nedarí sa, tak proste skúsim to po anglicky. Ale tak musím mať aj taký content, zas s hrami by som neuspel, to už som skúšal. Uvidíme. No jedeme. Investigate downtown crime scene, ideme na to. Ďalší prípad pred nami. You have the address? The alley off the lead. Easy. Reálne som prešiel 50 metrov a ja to budem sledovať aj v angličtine, ja som rodný angličan. Fakt? Tak lebo vieš, no, milujem rozprávať po anglicky a snažím sa mať dobrú výslovnosť, takže by som to skúsil, ale to nestačí. Treba mať nejaký content, čo ja nemám. Let's go. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. I'll take you through. Oh shit. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Zase. A fakt si, akože ja si to pamätám, že sme to hrali. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Neviem prečo. Kiss the blood, BD. Na Slovensku je to marné, zober si Baxa, ak ho poznáš, teda bol to, co je to vedené na angličtine, hneď do roka mal milión subs. Poznám, no. Tak ale vieš, nepočujem o ňom nič, čiže...
Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with... Ale nenatáča ani nejak taktiež záživné videá, prosím Roblox a Roblox mu povie, že no však keď točí Roblox, tak jasné, že na tom rýžuje. Proste to aj u nás, keď si pozrieš trendy, tak tam máš Minecraft, Roblox a čo ešte? Čo je také, neviem. Takže vieš, mňa nebaví točiť 3 hry dokola. Ja som proste začal na YouTube s tým, že kokos idem skúsiť zabávať ľudí tým, jak hrám hry. Potom som skúšal samozrejme iné videá. Hľadať sa v podstate, že čo mi ide, čo nie. A skúšať nové veci a proste točiť, čo ma baví. A vieš, a dneska máš takú dobu, že sa musíš prispôsobovať a proste... Komu sa páči tvorba, som rád, keď bude sledovať, ale teraz, že aby som na silu niečo išiel hrotiť, tak to vôbec. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Another day, another dollar. No, Fortnite, áno, ešte to. No, presne, a ja mám za to rád príbehovky. Klobok. No toto určite sme hrali, lebo si to strašne pamätám, tieto časti, ale nechápem prečo. Som to minule... Ale určite sme vlade tu skončili. To by som si pamätal. On it goes. Tam niečo sa trbliece. Kept the area pristine for you boys. Let's check it out. House keys strung up like a bait on a hook. No. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a... Vyzerá, no. To nadčasové. Hlavne tá mimika sa mi tu páči, no, na tejto hre. Plus the bloodstains. No way is this coincidence. Ale čo? Nemáme nič. Ani adresu. Nebude dačo? Lameň Chávez.
Jak je? Pohoda. Len trošku som sa tu zasekol. Tak hľadám cestu von. Ty čo tu? Držíš. Aha, počkaj. Fľaška. To asi nepotrebujeme. I need to get back to it, Phelps. Pozerám, no. Dobre, vybili sa mi toto. Počkaj, dám si rep. Nabíjať. Ďalší stream asi zajtra uvidím. Vieš čo, teraz, čo pozerám za seriál, teraz nemám nejaký, ale z filmov, teraz som ani film nejaký, že nepozeral, ale chystám sa na Čierna mačka, biely kocúr a chcem ísť potom do kina na nový film Čierne na bielom koni. A Farm pozerám, no, to je taký seriál teraz môj, no, aj keď nie je to seriál, ale chápeš. Á, tu som nebol. That's got to be a code or a cipher. Ideme hore. Pardon, no, že to hráme zas, tieto časti, čo sme mali, ale neviem, prečo sa mi to neuložilo. Aspoň budeme mať toho na budúce menej. A aspoň som si to tak aj občerstvil, že si to tak skladám v hlave, že sme to mali a už sa tak rozpamätávam a aspoň budeme aktualizovaní potom. Where is all of this meant to be taking us? He clearly wants us to find these things. He left them for us. There you go, Phelps. Got a new MO. Told you. Or he might just be getting more confident. An emerald and gold-plated. This was precious to her. Pohode, oberem. Nehrá sa na nikoho, je tam sám za seba. Trail points up. Riadne zapeklité to je. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Looks as though the killer was decorating with this. Á, to je tá druhá strana líst. Once are identified. Mrs. Antonia Maldonado,
712 North Hill Street down. Sleduješ farmu, lebo akorát som dal jej šancu a len kvôli nemu tak dúfam, že ho vyhral, lebo zatiaľ sa mu celkom darí. Hej, pozerám to, no však kokos, nemal som 2 týždne net. Tak som si doma doháňal veci a som normálne 2 dní v kuse pozeral len farmu. Ale už som aktualizovaný, už včera som videl novú časť, teraz po streame si pozriem ďalšiu, ktorá bude zajtra. A teda. Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. Right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we close the case. Je to také, že ako je to debilina, tá celá farma. Reality show, ale proste už keď si pohltený tým vzťahmi tam, tak je to aj také, že ma to baví. Že ako sa to vyvinie a podobne. Ale teraz, jak tam došli tí noví, tak sa to trošku dosralo, lebo už som bol zvyknutý proste, jak sa tam, medzi sebou, jak mali konflikty jedno s druhým. Vieš, a teraz ti tam dojdú noví ľudia, či počkaj, ty si to začal pozerať, že? Som ti to asi vyspoiloval. Tak, vieš, to ma tak nasralo, že teraz si zvykaj na nových. Pozri si, no. Pozri si. Klop, klop, klop. Dobrý večer. Nemám ani ten moment. Príďte mi rýchlo otvoriť. Čakám. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Can I help you? Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Dej hry sa dohráva v Amerike, lebo tie domy mi prídu pôvodne americké. Je to Los Angeles v podstate. Takže áno. Odpoveď je áno. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Jo, ideme to čeknúť. What are we waiting for? Tiež by som musel tú Američku navštíviť, no. Oh shit. Jaký bordel tu je. Mrs. Maldonado. High Street, California. Someone's turned the place over. No nech sa mi to čítať. Okay, we have an address. Dúfam, že na ďalších hrách tu bude trošku viac ľudí, lebo môže byť, že táto hra je taká, že nezáživná. Ale dohrám ju. Všetko dohrám. Nezabudni, že Američania nevedia upratovať. Aha. Tam je pes zakopaný. Aha, rozbité okno. Som sa ani nevšimol. Tam je nejaká trúbka, ukáž? Presne toto. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken. Instead of crowbar. Wonder where it was taken. I don't know. To mám ísť dole pri auto, že by? Sú nejaké stopy. To je asi blbosť. Ideme naspäť do domu. Aha, to je tá, že to je tá pania. No nič, ideme.
Za paňou zas. Koľko je 9:30 len, ja mám pocit, ako by bolo a polnoc. No, tak som tu. We have some questions, ma'am. Jak ma rýchlo dobehol. Yes, detective. I'll do my best. I do my best. No dávaj. Possible Do you have any suspects. idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce. Čaká, keď ťa to nebaví odísť, čo? Nebuď to na silu. That'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Ha, Maldonado? som uhádol. She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. Very cruel. She's a good girl, little on the religious side, but a good girl. Movements of What victim. time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Come on, Mrs. Lepenti. Čo? Jakže? No vtedy bola iná doba. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. You've had a break-in? No, that can't be true. Ale je. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to Je hide? to klamstvo. I have no idea what you are talking about. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ty máš reputáciu. Oh. Antonia and her husband were estranged? Tuto bude ten list podľa mňa. She moved here after she Mala separated to from ťa her pás po zamaskovanie husband klamať. 2 months ago. Ale dobre to zamaskovalo, lebo som na nej uveril, vieš. She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. That's about all her jewelry. Počkaj, povedala... Je blbosť. Klame. What about her bracelet? I don't know anything about Bracelet, her no? bracelet. Fotečka. Easy. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. So it's Volaj ma pán detective. Thanks, ma'am. You've been very helpful. No, 3 zo 4 aspoň. That husband of hers. Lock him up and throw away the key. I've said it right from the start. We should come down hard on the husband. Let's check his place out. Že to vonku niekto rozpráva. Very hopeful, no. Neviem, či tu ľudia klamú, akože to chce zamaskovať. Ja na to aj tak prídem tu na... Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, but no big deal. After a while, you just numb yourself. Dúfam, že nenarazím do vlaku. But Angel, he's a young Ježiš, nie. Kde to končí? He sees himself as a failure. A woman taking control over his life? Then she fronts him and he snaps. Works for me. Angel Sorry. killer as well as a piece of shit. Maldonado is in 304. apartment Ideme na 304. to. Otvorte dvere. Čľup, 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 čľup. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by Viem, surprise. prečo tu nie sú ľudia už. Lebo
Mi táto hra veľmi ide. LAPD, motherfucker, you're under A arrest. ľudí nebaví, keď mi ide hra. Práve si niekomu skezol biznis s párkami, bol tam stánok a ty sa zrazal. Good job. Nemáš za to, že buď. Teda, ďakujem. Prečo som povedal, že nezačal? A bijeme sa. Poď. Daj mi pokoj. Biliam zezulka na mlieko 2 eurička. Ďakujem ti veľmi pekne. Takže už si môžem aj mliečko kúpiť. Čo si? Biliam zezulka poslal 2 eurá. Díky moc, potom to prepíšem. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. You are under arrest. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? No, vyplatila sa komba scéna. Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Phil. So I don't care. Investigate týchto susedov. To si pamätám, no? To sme robili. What do you want? LAPD, we're making some inquiries. Make it quick. It's the biggest piece of dog So you shit. weren't home last night? No. Prajem pekný zvyšok večera, vyspí sa do rúžova, hlavne dohraj túto hru. Jojo, díky. Maj sa, čau. Skončím prípada, poviem už asi het. Budeme pokračovať zase zajtra. Aj keď, no, uvidíme. Možno poťahám ešte. No, nikto tu nebýva. Škoda. Ježiš. Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Hello. LAPD, Hello. ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Máme husband's alibi. Easy. Môžeme odísť? Ale počkaj, to musím teraz každého tu spovedať. Čo som zmeškal? Kvalitný gameplay, ako vždy. Ale neviem, nič také. Riešime prípad. Mám reálne kam ísť? You're behind the wheel. Where exactly are we going? Sem. To som nechal.
Aha, to som si nevšimol. This will take some explaining. Just picked fruit market. No, máme novú location, ideme. A Fizolko, kolega. Jak by sa nás bol. Však Karin, kamín, však... Oh shit. Oh, čo to? Just picked fruit market. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Ja sa len tak nevzdám. Aha, čo toto? Je to banánová šupka. Hej, tak nič. Bolo otvorené. Čo? Kde mám ísť teda? Džubej? Intuícia. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant. Aha, dobre, máme ísť na centrálu, chvála Bohu. 11K, en route. Another letter? These letters, Brown and Hanson, they are genuine. From him. Location, central police. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking cased his mouth. Just go easy, Phelps. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking cased his mouth. Every prom queen, every fucking hick town in America. Phelps! Drubu. The captain is waiting for you downstairs with Anchor. Ideme downstairs. I want to make homicide. You know you made it. Však rýchlej. Solving all the cases? Boys, come on. No, toto sme mali minule, to si pamätám. Have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. Neviem, či som neprepísal stream, by the way. Good. Lebo toto je štvrtá časť a mala byť piata It's asi. been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. That's the message from the Celine Henry case.
upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. Je tu niekto vôbec, či som tu sám? Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Tak som tu sám. What I missed? This America kind of understand it's about giving, not getting. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Ups, zlá miestnosť. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? Nezdám. Ó, ty si She tu. didn't stay long. Donator. No počkaj. Ostala toto. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but... No, na toto mám dôkaz, ktorý viem aj, že ako použijem. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. Ktorá chcela bola I slapped animátorka. her down. She ran out. Všetky. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Počkaj, medailón. Hýbe očami, čiže klame. A počínaj klopkanie týchto. Toto bude ono. I think you killed her, stripped the body of jewelry, and then went back to her A tak možno apartment for the prijem ako bracelet. host, ale už nebudem animátor. You should get a better hat. The sun is getting to your head. Slnko, hen to na hlavu, však tu sme v uzavretej miestnosti. Kalušku. Vytvora. I've told you the truth. You don't believe me? You can go to hell. Bloodstained shirt, no? Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. You're lying through your teeth. You killed her and your brother's in on it. You don't know what you're saying.
Why would I do that? Vici. Hippolito's my brother. But he Tak would aspoň never lie jednu for me som about killing hádol, no. Antonia. Na He ňu knows bez he'd go leza to to. hell for that. Keep it to yourself, kid. Let it eat away at you like poison. You're going back into a cell. We'll be waiting when you're ready to spill your guts. Are you taking my wife's murder seriously? You look like you were a big pain in the neck. What do you want from me, Greenhorn? Kde mám ísť ako teraz? What the fuck? Kde mám ísť? Excuse me, Však nemá kde ísť. Need a drink. I got the jitters again. No more. I've had enough. I have had enough. Počkej, to ideme ešte niekoho iného spovedať? A ešte asi dole. Za tými týpkami, jo. I used to be indecisive. Now I'm not so sure. Keep me posted on your case. Need to get back to mine. Tak nič. I don't need this. What'd I miss? You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by robots. That's that cop. Seems like a decent guy. You're the reason brothers and sisters. Kde mám ísť? I swear, this town's going straight to hell. If that hill won't buy me something nice, I'll find someone who will. Mouthpiece store strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Hey, you think those Vice boys get any on the side? That bum took a swipe at me, put him down in my sap. Za týmto? Nie. Maybe hore? I was door knocking all morning, but I got a yeah. Neviem, kde mám ísť. He's only a writer, so. Stratený som. Grown men playing at being boys. Arthur or Green? Tu nie je nikto. Zamknuté. Čau, Red Pomp. Vítaj, vítaj. Nevieš náhodou, kde mám ísť, lebo som spovedal takého týpka, neviem, kde mám ísť. Som mal len jednu správnu odpoveď. You look like you were a big pain in the neck. You can go to hell for all I Now I care. have much lower opinion. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that dead. Mám nejaké relocations. Poďme na ten market asi. Let's go. Ani som nehral, nepozeral kukni walkthrough, no to za mňa nechce práve, že? Ale tak snáď do toho marketu pôjdem. Jaj, som len jednou hádol do riti. Ťažké to je, no. Keď neviem, že čo mám dávať. Nejaká dobrá hudbička. Tak Mafia 2.
Dúfam, že už bolo otvorené. A už je otvorené. Here we go. Frixiček, čau. Videl si tie 2 klipy, čo som spravil, alebo si to necháš na video? Videl som, tuším. Ale neviem, kedy... Že minule, keď sme streamovali, som to pozeral. Teda včera. A... Ostatné som nevidel, čo si dal. To čo sa zdalo? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? No poďme. Distinctive necklace. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Something bad happened to her, Clem. And so far we have her husband as a suspect and you. Give us something that will make us go away. Me? You think it was me? Do I look like a violent man? Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or Hey, something? no, we I have ain't. rights. Clem? Shh. Či, jak to vykopol? No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. I got a call back for that universal chorus line. Krv. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. To je toto. Počkaj. Ako hodnotíš klipy? No, a počkaj, ty si tam dával nejaké nové? Čiže 2, 5, 3. BMNG, Serus. Ty si tu dlho nebol. Ako sa streamuje veľmi dobre. Akože trošku ma mrzí, že tu nemám taký rýchlejší internet, ako som pôvodne mal mať a chcel mať. Ale je to dostačujúce na streamy a pohodka. Jak to bolo? 2, 5, 3? 2. Počúvaj ma. Normálne akože ignorujem toto, ale neodpovedám na... Jak to povedať pekne? Neodpovedám na debilné otázky. Pretože jednak vôbec zaujíma, či vie moja mama, že streamujem, a druhák, myslím si, že odpoveď je jednoznačná. Alebo ja neviem, ako mám odpovedať na tú otázku jednoducho, lebo vyzerám snáď ako nejaké decko, čo sa musí pýtať, že či môže mi streamovať, alebo nechápem. Náročky som nereagoval na takú triviálnu otázku, takže tu máš odpoveď.
proste... Tým internetom súcitím, ja som mal celý život obmedzený internet doma, čo mal asi tak 4 megabity dávno uploadiť na Apple, Teraz mám priestor konečne s optickým netom po 6 rokoch YouTubeovania, no tak to si dobre na tom, ty kokos. Ja našťastie nemám taký hrozný net, ja mám 30/4, ale snáď sa raz aj tej optiky dožijem. Tak fajn, no, môžeš využívať naplno. To ty tak môžeš robiť. Že budeš volať toto, či môžeš niečo robiť. Ježiš, som si chcel naliať vodu, nemôžem. No však keď budeš pozerať nové bývanie, tak rovno otvor stránky operátora a píš tam tie adresy. Tak ja už som v tom, že všade je optika, čo sa týka mesta, len toto je kancelária a tuto nie je natiahnutá optika. Lepšie aspoň ako si mal doma, no všetko má svoje výhody a nevýhody, ale čo je veľké plus je, že teda v noci som tu že sám, teda nemá by to byť nikto. Mám v podstate svoj priestor a všetko mám blízko, že v podstate niečo potrebujem, hej, že idem si kúpiť do mesta. A to je to, no, že mám súkromie, vieš. S tým som najviac spokojný, lebo doma, vieš, na takomto čase ešte by sa možno dalo streamovať, ale viete, ako takto už rozprával, keď som streamoval. Vieš, je to aj namáhavé na hrdlo a jednak je to také, no, že zaspíte pri tom, že nie je to také živé. Internet mám lepší doma, bohužiaľ, o niečo. Tiež to nie bohvie čo, ale mám tam aspoň... Tam doma mám, tuším, 70/4. Alebo 5. A akože nie je to tiež žiadna výhra, ale o niečo lepší mám doma, no. Počúvaj ma, ježiš. Tu máš timeout. Nechápem týchto ľudí. What the fuck, ože. You're a sick man, Clem. You need help. Now, lads, what am I to do with you? I give you a perfectly good murder. A case any homicide man would be happy with. An affront to our way of life and our Californian dream, and the chance to deliver some Čo som zase spravil zle? Are you not believers, lads? Homicide men are the right hand of God. Dobrý večer. Čau, čau, Mário. Vieš čo, dobrý. Dneska veľmi dobrý som mal deň. Som strihal, bol som sa najesť. Potom som zase strihal, streaming dávam. Zajtra o takomto čase ešte budem v robote. Ale BMNG, ďakujem ti krásne za 2 euríčka. Musím to potom prepísať. Thank you. Ďakujem krásne, cením moc. A 2 eurá na elektrické energie. Na elektrické energie. Zase som dosral case do riti. Nevadí, no. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. Čo si, William, 5 euro pacol? What the hell? Ďakujem. We'll find out soon enough. Aby vám to nechýbalo, chaloži. Peniaze letia, no. Na ďalšie mlieko. Musím dať iný donate call, ty pán. Dáme na tie softboxy asi. Lebo vyšíbi sa. Alebo neviem. Dáme na sardinky zas. Alebo na šalát. Ďakujem veľmi krásne, chalani. Potešili ste ma. Len aby vám to nehýbalo.
2 € pácol proste. Tak ešte na bagetku. Čo si? Ďakujem vám. Díky moc. The White Shoe Slaying. Hneď to idem aj prepísať, len dočkaj. Počkáme na ukážku. Si tam vínisko na vás. Frankovku modrú. Thank you. Ďakujem moc. Toto si pamätám tiež, že sme mali už. Bol tak ďaleko, ty vole. Normálne 3 hodiny gameplayu. Opakujem. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. Na vás. Galloway and Phelps are sending another fiend to Staň. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas. Inak tu už môžeme reálne robiť aj 24. Lebo vieš, už v podstate nie som ovplyvnený, som tu sám. No, cez deň tu niekto môže byť, ale chápeš, že... Ale to by som musel mať... že deň voľna. Že napríklad včera už by som musel začať a dneska by som skončil. No dobre, chalani, blázni ste veľkí. Normálne mliečko, to už aj na mliečko bude. Jaj, bude. Čakaj, to je 7, 9. A ešte niekto tam pácol euro, tuším, takže 10. Inak chcel som už aj ukončiť stream popravde, lebo tu nikto nebol, ale došli ste niektorí, tak vítajte. Jedeme dál. Je len 10 hodín, čiže... Čo, prší vonku? Oh shit. No toto si pamätám aj túto vetu, jak rozprával typek. Internet ďaleko sere, no. Sme prišli o rozhovor, ale... Opa, čo ja som ho zrazil? Ups. Pekne streamujem, aby som si ešte mohol počúvať pri tejto hre. Dobre, dobre. Keď tu budeš, ja budem rád. Je to taká čilovica, no len veľa ľudí to asi nebaví. Za to tu ani nie sú. Ale tak mňa to strašne baví, vieš, že... Som si to tak presal, že na tie streamy to môže byť super, že ľudia, vieš, proste, keď by boli zažratí. A hej, toto si pamätám, ešte to sme dosť ďaleko, ale... Ja som musel obnoviť tú 4. časť do Riti, lebo to má byť kvázi 5. a ja som tú 4. prepísal asi. Vyzerá to tak. Nevadí, nevadí. Každý deň, keď postreujeme trošku, tak dohráme hneď. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again.
Time of death. Ja som to musel asi prepísať, lebo ja som dal tú hru odnou a sa to asi prepísalo. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then Je strangle to him. taká never ending hra, No no. message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. Ale je to pekne. Pomaličky, neponáhľame sa. No. And no handbag or other personal effects. Nejedeme. There appears to be a dry cleaning Superior Laundry. Superior Laundry Services, F1363. Inak, keď si už tu ubijem, tak sa opýtam, že kde by som v akom obchode podľa teba kúpil takú čiernu, že plachtu, alebo jak to povedať? Plátno. Také čierne plátno. Neviem, že kde by som to zohnal. To je všetko, čo sme našli o žene. Nič. Plátno, neviem, ale skús muzikér. Si nie, aj keď tam majú veľa vecí, ako... Nie, že... Neviem, či zrovna muzikér. Ja som skôr myslel taký obchod, že kde to reálne vidíš to plátno, že si ho vieš kvázi chytiť. Akože budem časom aj green screen riešiť, že by som ho dal tak, že za seba. A komár. Hajzel. Len čierne plátno potrebujem, aby som si ho dal na okno. Že aby mi tu cez deň nepieklo moc slnko. Videli? To sme videli. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. Aj, v Serus. No čo, doma? I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Nenapadá mi. Á, tak je to záslone ako keby potom je v Pepku. V Pepku? Did you see anyone around here last night? Skúsim tam pozrieť. Last night, but yesterday or Bauhaus, to neviem, či tu je. I saw that awful Nie mi tá zvučka, ale vletela do hlavy. Čo? Som nedával pozor. Sounds like he has the matrons of the neighborhood running scared. He certainly does. He seems to hold court up here. He likes Počúvaj, už som našiel ten oný brloch. Ale nie na tom mieste, kde býval. On je tak z boku, on je pri Pantarej. Som tam aj išiel, reku, že idem tam, že ti tam budeš a boli tam nejakí traja. Tak som tam nešiel. Kedy to bolo? Včera som tam bol. Bol tam taký jeden v okuliároch, jeden v takom červenom tričku a ďalší neviem. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Hobo camps, to sme len tu. To si pamätám a to je, Ježišmaria, no to bude. Thanks for your help. To je riadny prejeb, ty kokos. To sme riadne, prečo sa mi to... neviem, čo som to dostal to hrou, nevadí, každopádne, no, nevadí. No tak to som nebol ja, stromy tam neboli. Tak hlavne, že si našiel. Fine. Where are we headed?
Ideme do hobokempu. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. A čo robí tento? Musíme čo najviac odohrať jednoducho. Máme pokoj od tejto hry a možno sa vrhnúť na ďalšiu. Ktorí ste tu, tak čo by ste chceli radšej? Lego Harry Potter, roky 1 až 4, alebo GTA 4 DLCčko? Happy Photo. Uvidíme, rozhodím sa ešte. GTA 4 majú srdce odkázal, som si charaktery pozrieť všetko. Bo akože dáme obe určite, ale možno to dáme aj že naraz, že dáme aj hento. GTAčko dáme aj, akože nie naraz, ale súčasne. 11K, go ahead. Crazy. I'm crazy, it's your fault. Lego. Running around behind my back. Lebo už som to Lego hral asi na druhý, tretí krát a ešte stále, už som tuším v ohnivej čaši. A už by som to chcel dohrať. Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? Uvidíme. Ty kokos. Watch it! You bullshit are a liability on the road! Give it up, old man! Get the bastard! Však... Prosím? To čo bolo? Jasné, Pepeka. To vieš napísať, áno. To vieš. To vieš. Videli Vengeful X. Aha, no zrazil normálne. Aj down. Easy. Je to píčavko. Normálne by ste prišli, bola tu skupina nejaká, odišli a došla ďalšia skupina. Čo si? Gifted členstvo. Vamo má členstvo. Ďakujem krásne, Red Pump. Let's go! Díky. Díky, normálne zatlieskam. Ďakujem. Gifted členstvo máme. Nemaj zač. To tam pekne svieti hore. To aj moja neexistujúca sestra má lepší... Čo? Čo si to povedal? Že... Ja som ťa našiel v kompúterovi. Fakt? Čo si? To takto? A to na základe toho si na mňa klikol, alebo klikla? Neviem, či si žena alebo muž. Tak vítaj na kanáli, chaloško. Alebo chaloška, neviem, či si dievča chalan. Som rád, že takto... Budem častejšie písať komentáre, čo si?
Yes. To bola odpoveď na čo? Aha! Ďalší gifted. Komuže? Komuže? Opa, dvorici, no. Tieto šmyknutia, dávajte si pozor na to. William! Vítaj medzi členmi SIETE. Čaute, chalani. Vítam vás. Užívajte členstvo. Díky moc za podporu. Počkaj, my sme sem došli za tými hobácmi, čo? Už sa nesústredím, už je zle. Sorry, bro. No, môžem kecať s vami? An Englishman, an Irishman, and a Scotsman walked into the bar. The bartender looks Počkaj, up and says, "What is som mal this? do takého domčeka, čo si pamätám. OK, 15 eur stačí. To si dal 15 eur, čo si? Mŕte cením. Jak som sa sem... Aha, taďal to. Máš ešte 15 eur pohodka. Na Georgiu miniať sa vyplatí. Jej. Ďakujem vám, ďakujem moc. Thanks for the sub. Etopy, odber dal, díky moc, vítaj medzi odberateľmi. Ďakujem krásne za odberík, pácni aj zvonček a užívaj videjka. Čo sa týka mojej tvorby, tak nájdeš nespočetne veľa let's playov za 10 rokov skoro už. Paródie, short filmy a všetko je na kanáli George. No, nemyslím si ešte za mesiac od teba love žobre. Čo? Počkaj, nechápem, vete. Počkaj, kde mám ja ísť? Hey, there's such a thing as soap, you know? That price is outrageous. Určite mám ísť sem. An Englishman and Irishman walking to the bar. Bartender looks up and says, "What is this? Some kind of joke?" Ty kradneš každý mesiac love za členstvo. Ja? Jaký, že krádne, nechápem. Čo mám, kde mám ísť? Treba, lebo nemá love na elektriku. Akože čo sa týka tohto, tak elektriku platí majiteľ, ale dobre. No ja som debil, neviem, kde mám ísť. Aha, ja idiot. Ja tu nemám už dávno čo robiť. Dobre, a to mi neviete napísať? Tu si členstva rozdávate, jedna radosť, ale že Giorgio, ty pepegáč, tu už nemáš byť. To nie. To nie. Áno, ani sa ich neopýtaš, akože auto... Počkaj. Jaj, no však to sú verní diváci, ktorí proste si nezrušia to členstvo po mesiaci, ale stále im toto sa strháva. Vieš? Takí sú najlepší, čo ti poviem. Psychobuc, dal som dve členstvo, no však... Dobre, no ty si vyníka, ale AF-ko akože nehnevaj sa. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. Tu je spolupatričnosť na streame, proste vidíš, že George v nesnázích, tak napíšem, že Giorgio zle je. Ale nie, sa nám dá. No však ľubé kradneš, ani o tom nevedia. Jaj, myslíš? A jakže kradnem to, jak píšeš, že musíme to, čo je? Ja dojdem preplieskať dobrú lovu. Zostáva mi členstvo 2 mesiace. To čo znamená? Že potom už nebudeš. Ježišmária, no ideme na ďalší dispatch. U teba je zle furt, čo prosím? Čo má aj v teba niekto... Teba dneska niekto nasral. Čo, už zrušili ten... No dobre, tak raz ma volajú, raz nie, to čo je? Koľko máš cenu? 20, či 175. Ale kúpim ďalej. Jej. Ja si dolejem... Čo si dám? Dám si bambus teraz. Vidíš AF? Ja to cítim.
Počkajte chalani, dolejem si. To som povedal akože hentým, hej, aby ste si nemysleli, ale tak aj vám to rozprávam. Tak ti povedá F. Žena je ako žumpa. Bude vyčerpaná alebo nasratá. Aj tak v marci, alebo kedy mám meniny. Koľko stojí tá mini chladnička? Vieš čo, pozeral som dneska mini chladničky a nie je to také lacné, ako som si myslel do ryti. Akože je fakt taká mini chladnička za 50 eur. Ale hento, takže malá chladnička, to stojí 120 frku. Fú. Páni, zložme sa mu, čo si? Tu je, že softboxy, ktoré tiež ma v blízkej dobe čakajú, ale reálne skôr musím riešiť nejaký gauč, nejakú skriňu. Počkaj, ja to zruším, nech vás to nemýli. Že na softboxy. Dám tam proste, že na kancelárske potreby. Tak, to je dobré. Na kancelárske potreby. A kto dá, kto nedá, nedá. Počkaj, takže kancelárske potreby. Dáme tam, ja neviem, 100. Máme 10. Do piva. Tak, easy. Normálne celý kanál sa zasmiel, čo si povedal, že to proste vy tak robíte, že ja niečo poviem a vy sa zasmiete. Máš roboty ako na kostole? Čo hľadáme, by the way? Koho hľadáme? Redpom ďalšie, čo si? Ty si sa nejako rozhádal dnes. Ďakujem ti veľmi pekne. AF-ko, no pozrime sa, AF-ko je člen, čo si? Let's go! Ďakujem. Ej, yo, what the fuck? Normálne členčet dám. Tak je vás tu vácej. Dobre, máme adresu, ideme head. Prispel som na chladničku. Haha, to je pravda inak. Z tejto prvej výplaty to je také, no, že nemôžem si moc užívať ešte. Dobre, už idem chrápať. Čau, Redpomp, ďakujem ti veľmi krásne, tu máš ešte potlesky. Veľká podpora dnes, normálne top donator, top, čo si? Nie, počkaj, top donator je Vilo, ty si top gifter dneska. A tak dík, keď už tak, nejaký henton, nesmelý. Nemaj zač bracho, jo, lebo už mama kričí do rici. Aj, tak to je zle. Redpomp, spať! Počkej, dáme to tak. Alebo, no dobre, nebudem si robiť srandu, ešte ťa naštvem. Som chcel dať iný hlas, no ale tá... No tak 3 členstva kupoval a neviem, keď jedno stojí 2 eurá, tak daroval 3 členstva, čiže 3x2 je 6. Sonic, vysvetlím veľmi, veľmi jednoducho, 15 eur? Čo sa týka členstva, je to v podstate podpora, je to niečo ako subscribe na Twitchi. Ty si kúpil tú druhú hento úroveň, tak to potom áno. Čo si, takže druhá úroveň. Je to v podstate niečo ako sub na Twitchi, kedy máš isté výhody oproti plebom kvázi. Sú tam rôzne výhody, ktoré sú na samom tvorcovi, sú tam už nejaké predpísané, ktoré sa môžu dávať. Ja dávam jedine zatiaľ takú výhodu, že keď vydám video, máte ho o nejaký čas skôr k
pozretiu. Aj dnes som dával hororovku. Mali ste v podstate skoro celý deň na to, že si ju pozrete medzi prvými. A občas, keď niečo napadne, tak ja neviem, dám nejaký status, ktorý je len pre členov a podobne. A tak. Čiže v podstate si zvýraznený v čete, že vidíš toto všetko zelené, máš tam ikonku a si kvázi niečo viac, hej. Ale každý je jednosmerný. Proste každý je jedno, hej, proste, neviem, ako to povedať už. A akurát, že vidieť, že si podporil kanál nejako. Takže tak to funguje. Je to veľká podpora, lebo reálne smutná realita, z členstva mám viac ako z videní. Čiže v podstate tieto členstva mi strašne veľmi pomáhajú v investícii do niečoho. Ďakujem ti, William, normálne ďalšie 2 euríčka si pacol. Ďakujem ti veľmi krásne, tak ja už idem, zajtra sa vidíme. Zajtra uvidíme, či budem zajtra točiť, keď prídem z práce, alebo dáme streamik a podľa toho, ako sa budem cítiť. Chcel som aj dneska, že niečo potočím ešte, no uvidím, lebo zajtra do riti vstávam k zubarovi, druhá sa mi nechce. Takže asi sa vyserem na to. Hello? Yes? Toto rovnocenný, to je to slovo. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Thank you. Can you describe your wife? William What she was Zezulka wearing? poslal a 2 We were out at a eurá. friend's place, Tak ja už Bobby idem, Ross, zajtra sa party. vidíme. She was Čaves, kind of čaves. dolled up. She had Ďakujem a green moc, silk dress, Radony. open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Máme zlé správy, chalošku. Prišli sme vám strhnúť váce z elektriny. Pretože... A vy máte decúrence. No tak to vám ešte vás strhneme z elektriny, no. Lebo však my na te váce ríta. Rozprávajte sa o vražde pred deckami. Ja aj takto si vysvetlí, že začnem uvažovať, aj keď neviem, chcem ti zdobiť radosť, len ne. Prídem do Kuby jednoty a opýtam sa, že či sa môže platiť z PaySafe card, že? Dobre, Sonic. Budem rád. Jaké sú otravené. Nechci mi do izby, boha. Krista tam. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Kde je mama, boha? We would like Mommy to come home now, Dad. What's the problem, Tarleton? Kakas. Let him search. Dobre. You got nothing to hide. Počkaj, ja si zavolám. Want to hear something funny, Tarleton? Kde je telefón? Tu je. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run Pošlete do an riti, no asi tak. Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. No, ja si idem prehľadať domček. Nájdeme nie jeden vianočný stromček. Čo to máme? Zápalky. Sklopená fotka. Kabel vočka na zemi. To nehľadáme, dobre, to nehľadáme. Tu máme detskú izbu. Tu asi nič nenájdeme, či? Templetonš. Temperové farby. Kniha. Nový testament. Tak nič. Dobre, tak ideme dál. If you'd excuse me, ladies. Ďalšia kabelka. Ďalšia. Čo to skrýva? Čo skrýva táto kabelka?
A tabulka nejaká. Tereza Haraldsen. Na rok im platili licencie, to je aká sračka. At least she was spared that particular indignity. Idem trip to pumpa zase? Na ktorú ideš? Do Nitry vláde? Možno na obchod môžem platiť z PaySafe card. Sú nejaké obchody, no, s ktorými môžeš. Kamarátu, už nejdem, neboj sa. Počkaj, tu bolo aj dačo na záhrade, čo si pamätám. Looks like a match with the ligature marks. Maj sa, Redpom, dobrú noc, ďakujem veľmi pekne za podporu. I'll be out of your way momentarily, ladies. Doesn't tell me anything. No nič, chaloško, ideme sa rozprávať. Nie pri meste, kde bývam ja, tak nič. Dobrú Redpompík. No, chaloško, čo mi povíš? What is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. So you don't know anyone? Piva, zase som neuhádol. No, I don't. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. A zase niekde tyčina. Ja tu vyváram pri tvojom streamiku, tak nestiam písať moc. Ó, dobre, dobrú chuť potom. Ja by som si tiež dal nejakú polievočku, si spravím asi potom. Maj sa, Sonic. Čau, čau, nech sa darí. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. To sú 4,5 hodiny streamujeme, jo. We only have the sitter until 9. Robím progres. I get I mad. like I it. tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever Centner do. mole, no čo je zlé, že stále streamujem, to čo? Čo je? Čo je? What time did she leave the party? Čo si kúpim na pumpe? About 8:30. Coca-Colu. Maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. In sickness Iba. and in health. To love and to cherish, Lars. And you're the perfect husband, I suppose. Thanks for answering our To nechcem, som prepitý. Už neskoro treba spienko, že máš na niečo kúkať. No tak, nech sa páči, dobrú noc. Akože ísť spať o 10:30, no to by si veľa chcel odo mňa. Poďme asi na vecko.
Zas Debrecínko, dám si menší výletík v aute. Prečo aj má... Dávaj si pozor, ale... Appreciate your time, sir. Debrecínku. Dráž de bagety. Ja mám ešte pikantný šalát s rožkami. To som si chcel dať pri farme. To si aj dám. Keď skončím stream, tak dávam farmu. Kde sú tie časy, že ísť spať neskoro 11. kola, teraz čo by som dal to, aby som zaspal o 9. Fakt. Si nejako vyspel. Vieš čo, ako... Neberiem to, že to je cool, len ja som taká nočná sova, že milujem proste pracovať v noci, lebo všade ticho, všade tma, je to také intimné, všetko super, vieš. Proste milujem pracovať v noci a a mám našťastie prácu, ktorá mi dovoľuje byť dlho do noci hore. Vieš, že v podstate ja robím po obede noc, prídem zhruba okolo 12:00, pol 12:00 a môžem ísť hneď spať, ale väčšinou som tak do 2:00, do 3:00. Akorát možno mi to rozbije trošku režim, ale vieš, stále to viem dospať. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again. No už sa blížime niekde, kde sme preseli, lebo toto si pamätám už lepšie. I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. Inak čo som vtedy išiel kamarátovi spať, tak som bol hore do 4. ráno, či som sa vyspal na holík. What time did Teresa leave? Around Ste určite hrali PS-ku, nie? 10:30, I think. 10:30. We don't have time for you to be making guesses. Ja, už ma What to time was it sere. exactly? Give me a break. I'll remember it to the second. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here. But nothing. Tento mal tuším dvakrát pravdu. You've never served him. Ja takto drbnem do toho monitora. By the sound of it, he's the type of bum you send packing right when he walks Som to in the vysvetlil. door. Lebo prečo som si bol ešte pre veci zo starého bytu dať do nového, lebo... Aha. Vyspel nie som ešte ani dospelci, ale ja mám niekedy obdobie, že chodí spať také, ale už dlho sa nemám nič. Aha. Tak to áno, keď chceš mať dobré výsledky v škole, tak jasné, treba niečo pre to obetovať. Ja som teraz cez víkend bol do 3. hore, lebo som bol na zrazoch a v pondelok som išiel o 2:30 a stal sa o 7, sa nespať už 2 dní. Oh shit, no tak snad to doženieš. LAPD, what are you running from, sir? Got a ride. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Poškrabať sa na hlave nemôžem. I don't think the killer was just kicking back in the bar where he met the victim. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Come on, Phelps, you're letting this lust get away from you. He's showing you how it's done. Obdivujem ľudí, ktorí spia 4 hodiny, dokážu normálne fungovať. Už tu majú vycvičené, ale aj tak mi to vadí nejako, lebo však telo potrebuje regeneráciu. Ja som sa spešil cez cestovnú, ale do môjho normálu to mám hľadať, že som nemusel nejak. No ten poznám cestovne, teraz som tak išiel minulé z Maxu do hentoho McDonaldu, toho čo je na Kruhovom. Si pána, to bolo nekonečné. Clean this asshole off the road. All right, drop me. I've had enough. Show me your hands. Name. Richard Bates. What is it you want? I'll ask the questions. Firstly, why did you run? I don't mix with Dosť cops dlhá, if no. I can help it. Ale mal som aspoň kroky. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead.
and your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Tell us about Teresa Terrellson. What's to tell? So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. Potrebujem minulé 7 hodín. Aj to je malo niekedy. Po škole mám buď tréning, aj keď nie, tak idem na sedisku, príjem domov, osprchujem sa, najem sa. Takže máš taký stereotyp. You've done time, haven't you, Richard? Aspoň jednou som mohol jesť. I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. To je tak sranda, možno na tie tréningy. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. No nič, dáme vecko. Keď dovoláme. Zajtra pohoda, robotka minus, čiže pojem neskôr spať, aj tak musím neskôr stať, lebo pojem za frejko, alebo idú na rodinný let, však chápeš, tak na letiska sa musím bastať. Ja počkaj, si to počia? Any messages for me? Just a second. You have one new message from Lieutenant Fleischer. Aspoň máš program, no čo ti poviem. Victim Teresa Terrellson last seen entering Ja the už yellow zajtra cab robím. number A neviem, čo som za pozíciu. Nie si? Put out on that vehicle? We'll need all sightings relayed to car 11K. Sure, detective. All radio dispatched now. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on Hej, potom mi doplo. We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks for your help. Takže ideme na policajnú stanicu. Ale ja sa doštím. Hneď som tu. Sa divím, že takú mám, lebo som extrémny introvert. Ja som tiež inak introvert. Ja som taký ambivert skôr. OK, idem spať gna. Dobrú noc, Sentinár, dobrú noc. Koľko je tu ľudí? AF-ko. Tak ťa môžem poprosiť. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. Just leaving? Okay. The vehicle has been identified at a gas station, now heading west on 7th Street. Yes, rise and shine. Dobre. Sorry. Careful. Ale to asi je, asi je. 11K,
Jak sa mi to zmenilo zrazu. Dobrý bam. LAPD, police emergency. Pay the city all these goddamn taxes, and you need to take my car. I got your place. Dobre, dobre, kúpuj bagetku. Dobrú chuť potom. You idiot. Just a scratch. No, presne. Just a scratch. Len škrábnutý. Keď je škrábnutý, tak je nové. Ešte, že to mám na sluchátka. Ešte, že... Dobrý večer, pani predavačka na pumpe. Jednu debrecinku poprosím. Kartičkou zaplatím. Čo sa deje? Čo? Tu mala byť misia. No nič, idem pre partnera, lebo asi som to bugol. Stripsové mňam. Také stripsy z KFTčka fajné. Sorry. Sorry. Bude to chcieť iné auto asi. Ups, sorry. To som nechcel. Som zrazil partnera. Oh shit. Oh shit. Keď už strieľa. Hry ti niekedy dajú zaplatiť nehody, no však to som zvedavý, koľko ty budem platiť za tie nehody. Na konci prípadu. Ty čo tu? Ja, že to bol zlý, sorry. Tables are turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Aspoň máte mekáčik, fajn. Čo je toto? Proceedus. Aha, to ideme do podzemia, čo si? Damn it, they went down there. This is a $30 suit. Ha! I got it. Strela jak ty. Čo prosím? Easy. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance. Typek pri asi pred 5 sekundami a Grogo vystrelí po 6 sekundách. Ty kokos, to je 40 stream crimeov. Počkaj, musíme volať telefón.
Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Any messages for me? Just a second. You have one new message from Lieutenant Fleischer. Bartender Benny Clough reports victim Teresa Terrellson last seen entering a yellow cab number 3591. Can you have an APB put out on that vehicle? We'll need all sightings relayed to car 11K. Sranda, že keď si tieto telefóny tak fungovali, že si sa najprv dovolal do nejakej centrály a oni ťa tam prepojili. Zajtra dáš stream a uvidím, ako sa budem cítiť po robote. Vy ste ma fizli za stoli a som vodiček nevedel nájsť to teraz? Čo ti dáva? To za takú chvíľu, že teraz si len bolo, ne? Kupovať debrecínku a ešte ich stihli zastaviť. Ale našiel som, že chvála Bohu. If you use the siren, maybe those metal things in front of you called cars will know you're in a hurry. Hneď som vyrazil, aha. Čo mám za grafiku, halo? This is 11K. We'll handle the 415. Dobre. Koha tam dobežím pešo, lebo to tieto cesty to... Ach, svet nevidel. Dobre, dobre. Energeťak si zabudol. Ten je dôležitý, no. Pre energiu. Why don't you come on out, Jimmy? I won't let them hurt you. Not my honey boy. I told you not to call me that, woman. Now shut the hell up. You shut the hell up. That the lady of the house? To by si najprv musel vedieť bežať. On nechcel preskočiť. But they had a falling out. And he chased her across the yard with a 12 gauge. Jeho smola. Poďme strieľať, čo sa tu zabávame. Tak. He. Ja on sa dal ju mlátiť, tak nevadí, no čo už. Vyletela mi ruka. Čo ten Yellow Taxi, kde som mal ísť? To už mi je dáte? Á, toto. Toto. Prosím, koľko stojí nájom porovnaná s cenou z BA? No, ja mám túto kancel a to je nejak 130 eur za mesiac. Možno toto je 16 metrov štvorcových. Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Kokos, mne sa nechce načítať textúra, že to sa nedá hrať. Jasne, ešte som... Cole, come on! 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Where's that cab got to now?
VA bolo za 16 m 160, tak podobné cenou čakal by som, že to bolo vlastne mimo hlavné mesto. Ty si mimo hlavné mesto? No, where's the gap? Tak som si kúpil energetiak aj čokinu. Tak si spokojný. Dobrú chuť. A máme to. Ale napríklad kamarát v platí toľko za trojizbák, čo bude za garzonku. Nie, som iba prím. Aha. Máme ťa. More, daj som energetiak, nie som jeden fajný. Podľa mňa si kúpil také helko. Inak tebe tiež ukážem AF-ko. Minule ste mi tu radili. Počkaj, zastavíme hru. Počkáme. Rockstarík. Som si všimol, že Tiger má nejaké príchute, ale nekupoval som. No pozeraj. Som si kúpil dneska toto, čo ste mi radili, že aké to je fajné, že helková káva a môj názor na to je, že... It's the biggest piece of dog shit. Ale nie, dobre to bolo. Len som chcel opäť použiť ten zvuk. Hahaha, je to veľmi vtipné. Ja si dávam Tiger alebo Red Bull, inak ten nový Red Bull celkom dobrý. Ja si dávam buď Red Bull, alebo tiež Helko, alebo Tiger, no. Ale skôr Red Bull. Kedysi som si Monstra dával, lenže jednak je drahý a nie vždy mám na ne chuť. Ale má strašne dobrú špecifickú chuť. Bola to pohoda, ale nič moc, podľa mňa nič moc. Tak povedz rovno, že... It's the biggest piece of dog shit. To mi páčia tie TikToky, kde niečo hodnotia a je tam tento zvuk, potom I mean it's alright, like... Potom je tam, že... Perfect. Watch where you're driving, you maniac! Veľko bol povedal, neviem, čo si o tom myslieť. Čo ja viem, akože čakal som... Ja som to dávno nemal a milujem slaný karamel, ale čakal som to sladšie trošku. Takisto je tu šupa šups, čo som mal minule. Z pumpy. To si inak tiež kúp, keď tak budeš na pumpe. To šupa šups. Tak som si kúpil jahodovú príchuť, takúto klasickú šupa šups. Lebo šupa šups má strašne dobré tie žuvačky, nie žuvačky, lizatka. A som myslel, že to bude strašne sladké, jak riť. Ale ty sa toho napiješ a cítiš tam tú klasickú flavor, tú klasickú chuť toho šupa šups. Keď preglgneš, čakáš, že ten zvyšok tej sladkosti sa ti tak dovalí, ale nie. Je to také akurát, že nie je to úplne presladkovené, ale taký sytený nápoj v podstate, limonáda jednoducho. Napiješ sa, je tam tá chuť, preglgneš a odíde to jednoducho, nie je to už moc sladké. Tak na budúce, no, na ktorej si bol, lebo na šelke to majú. Keď pôjdeš pri Max, jak je šelka, tak tam. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. I say we bust in there and find the goddamn evidence. I didn't come to California to be a secretary. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away.
So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Slovna, ale aj tam som to milo videl, mám pocit. Čiže tento týpek bol v tom bare a mali pár drinkov. So you tried to Yes. make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. I caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. Jak je v piatok večer. He's a creep. Čo? To, čo hovorí? You should take a look at him for this. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Where did you go after the Crystal Ballroom? Ja, že bol bar a pár drinkov. She caught a cab and I caught a bus back to the base. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. Got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An all-American 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa? Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. That's not how I'd put it. So the last ja som všetko uhádol. Hraj to na myške radšej, no aj keď pri tvojom aim'e nepohľadím. Ale prosím ťa, však tu sa málo kedy strieľa. Pohoda. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, detective. Je to tam. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record too. He's wanted in connection with To je riadne dlhý prípad inak. Thanks. Nejaký hobo. Hobocamp, no. Neviem, či toto nebol posledný prípad, čo sme minule riešili. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Poďme do Hobocampu. 3 suspects in the can and 1 on the hook. If we survive this, it's going to be a miracle. Three suspects in the can and 1 on the hook. There's still no hard evidence on any of them. Neviem, či mám krízu stredného veku, ale na čele mám všade baky. Asi si zliedol niečo. Nebolo niečo v tej stripsovej bagete? 11K, roger that. 3 hodiny po obede? A to takto večer je, to sa mi nezdá. Však som ju ešte neotvoril. No však si ju kúpil, to je prvý krok.
Ide sa byť. Kokso za 4 hodiny, aby malo video 70 pozrieť to na začiatku, keby som bol. Čak sa by, ne? Easy. Aj od potu. Áno, môže byť, aj mne sa občas dávajú ešte kuky, akné. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Toto čo za fight bola, to aj môj 6-ročný byl lepší. Ale že ak som ho zbil, čo tam hubuješ v tom čete. 6-ročný brat, nie sú všetky dáva. Aha, peniaze. Purse. Sorry. To zober, ty debil. No. Oh. Crystal. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Missing morphine. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Jak som rád, že už nebývam s rodičmi, ale neviem ako tebe, ale trochu mi to je ľúto. Vieš čo, ja som v takom štádiu, že mi to nie je nejako ľúto. Akože ja som sa chcel už osamostatniť. Som cítil tú potrebu. Ale akože občas, vieš, keď si tak spomeniem, že na také momenty, vieš, napríklad, ja neviem, západ slnka, neviem, dať si pivo alebo niečo, tak akože hej, to mi chýba, ale neviem, ako sa nad tým nepozastavujem. Proste vnímam to ako súčasť života a som s tým zmierený. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. Musí asi len ty v čete, AF. Doriešim prípad a idem aj to ja. Idem off. Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? 4 ľudia, no, čiže vy dvaja a ešte nejakí dvaja. Stalkery. Pozerám príbeh. Tak ty si zažratý do neho. Nice. Toto je nejaký príbeh z novín len. That's the top in the newspaper. Can't we talk about this? Bočí, myslíš? Nightbot môže, ale tak Nightbot si je vypnutý.
locations a ideme... My sme ešte nekončili hlboké. Ideš domov z pumpičky. To si išiel len tak na pumpu z domu? Si blázon. Á, toto sme. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Jaká harmonička, to sa mi páči tá hudba. Ideme ešte do bus depotu. Máme viac dôkazov. Jak si sadol? The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Hej, toto si pamätám, ten bus depot. Hej, toto bola asi posledná misia, čo sme vtedy dohrali. Čiže už akurát zase skončili tak, že sme minule skončili a mali sme pokračovať. Nevadí, budeme pokračovať na budúce. Neviem, či som fakt ty kokso išiel odznovu a prestal som hentam, lebo asi som chcel hrať tú hru tak, že uhádnem všetko. A neviem, prečo som išiel od začiatku, som si myslel, že však sa to ukladá nejako. Nice. Natankovať sa zakto môžeš. Ale máme vedľajšiu misiu ešte. Strašne dlhá misia toto. Ja už sa teším, jak sa nažerem toho šalátu s rožkom. Ale first things first. Tak zajtra, keby nejdem k tomu Zobarovi, tak dávam stream, samozrejme do obeda, ale... Keďže robím... Počkaj, pozriem si vlastne zajtra teda odkedy robím, že možno by sa ešte pácal streamik po obede. Každú chodievam na pumpu ešte preto, lebo nevidím. Lebo obchody otvorené nie sú, ešte máme chodiť za autom. Oh, good for you. Si vravel, no, že keď ideš do pumpy, že to je tak iný pocit. I'm here. Dead plunge. Na co čekáš? Na co čekáš? Z ktorého to bolo filmu? Je niekto? Počkej, nemôžem ho zabiť. Lucky, čauko. No čo, ako zatiaľ spokojný so štútom? Hej, veľmi som spokojný. Mám tu súkromču svoje, úplne super. Kde mám ísť? A tu, nie? Haló? Scary movie. Jo, je to tak. Áno, dobre, uhadol si Scary movie. What are you trying to do? Jak sa tam mám dostať? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. I still can't eat spaghetti sauce. Shut up, all right? I know what you're trying to do. It won't work. Ja sa nemám kým jak dostať, boha. Ešte počkaj, ešte neskáč. Dobre. Nestihol som. Go to hell! All of you! Môžem opakovať. Asi niečo. Do piva! Kokos 300 otvorov má ten kostol.
Všetky sú zatvorené. 11K, go ahead. Idem za týmto. Come on, Phelps, let's get moving. You jumping? Make sure you warn me before you do. I will. Cops, gotta be something big, right? What? Je tu, aha. You think this thing can hold you, Rusty? I'll bring you down with me, Phelps. Tu nenadávať, deti tu už nie sú. Nie, akože ja nenadávam, kým nemusím nejako. Kým nemám nervy. Minule som povedal nadávku a už bam, už je klipík na Discorde. No offense, but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? V kamionoch. What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked. This what you wanted? I can't do it. No, videl si. I'll come quietly. I need some help. Please. You gotta get me some help. You're a danger to yourself and to others. Tak som sa cítil z tých mladých čias, že si chcel skočiť. Či ja. Ver úplne v depresiách. Som bol už, neviem z toho, ale prosím ťa. Akože ja som mal svoje stavy, ale to nie je východisko. Teda v istom spôsobe je, ale nie je. Špína nemala mi tam viesť. Dneska je strašne aj náchylná doba. Že mám taký pocit, že v súčasnosti sú psychológovia úplne takí akoby anieli, že sú strašne veľa vyhľadávaní ako kedysi. To všetko robia sociálne siete a tieto gebuziny. Kokos, ja nedokončím túto misiu ani o polnoci. Ešte, že som mal best frienda teda. Tedy je fajn, no, vyhľadať nejakú pomoc. Počuť niečo iné okrem svojej hlavy. Lebo som nechcel veľmi svoje starosti. Hej, to chápem. To je aj na škodu, ako viem. Čo ma deje v ríti, to je, mi povedz. Nevládzem. Asi to ukončím. Jezus, no pozri, kde to je. Toto čo je inak tieto hajzle? Jaj, to sú tie hento. Ako to sme neboli.
konečne doma. To si akože stihol odpisovať teraz, čo si? Ešte na druhej strane. Car 11K responding. Go ahead. 11K officers need help at the bank of... Bang job. What's the situation? Half a dozen shooters, sir. Koľko stále si zastal na kraji, ty čo si? What do you mean? To si neviem predstaviť, že ideš po ceste a len tak zastavíš, aby si odpísal. By som radšej počkal, kým prídem domov a potom sa rozpisujem jedna radosť. Však... They blocked the goddamn stairs. Detective, take the elevator. All right, I'll wait here. Don't give them a chance to regroup. Wish me luck. Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. Dobre je, nie? Easy. That's all of them. Car 11K. Shots fired, suspects are down. We're code 4 here, but I need an ambulance at Bank of America. 7th and Olive. Notify coroner and detective headquarters. Roger, under ambulance 11K. All units, code 4 on the 211 at Bank of America. Code 4. No už ma nechajte dohrať misiu. Dobre páni, idem sa vyspať aspoň dnes, majte sa dobrú noc na GTA 4 streaming. Jo, maj sa, čau, díky moc za podporu, že si tu bol. Neviem, či bude zrovna GTA 4, že hneď, ale bude určite. Strašne dobrý aim a ešte klamu chybal. To ja už na to nemôžem. Ja som strieľal, no. Tá stripsová baget je papici. Minulé som, neviem, či som si kupoval, ale ja. Škoda, že je studená. By som si ju asi uhorial. Tak pozeral som aj nejaké mikrovlnky a tiež nie sú najlacnejšie. Serem na to, nejdem už. Ja chcem dohrať túto misiu používanú, nejdem už na žiadne street crime. Poštipkáva, no, však stripsy, fajne.
Idem baget a idem hajkať. No však ja chcem už dokončiť túto, len boha, furt mi dávajú ďalšie krajmy a neviem prísť. Som to nezobral. Ja už počujem nejakú mládež. Mladie Digina. Študentská party. Thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Dobrú chuť. Frank Zaffarelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7th Viete čo, alebo vieš čo? Hang on. Idem head. To je proste taký dlhý prípad, ja to drbem už fakt, nechce sa mi to. Idem si farmu pozrieť, najesť sa, kokos, aby som hodinu riešil jeden prípad. Ježiš, toto áno, ten autobusár, jasné, no tak to vieš, to zajtra dohráme, alebo kedy. Dovidenia, do počutia. We're not going to drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. I used to be indecisive. Parížak som zjedol. Ale mám ešte pikantný. Dobre, máme to uložené, verím tomu a serem na tom, sa mi to nechce dneska. Jo, takže neviem, kto tu je, kto tu ešte ostal, asi len ty. Tak budem hovoriť v množnom čísle, keby náhodou niekto pozeral zo záznamu. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Dneska to bolo veľmi silné. Ďakujem za podporu. Kokos, dneska veľa členstiev upadlo, donejtiky fajné, už mám aj denne nahratý v tejto hre, čiže nice. Zajtra pokračujeme, ak sa mi bude chcieť, ak príjem z roboty a ty pana, normálne pecka, teším sa z vás. Jo, oh shit. A zajtra vyjde ďalšie videjko, jak sledujem NPC v GTA 4. Chcel som ísť točiť aj dnes, ale budem asi, uvidím, či zajtra budem točiť, alebo kedy. Takže tak. Takže majte sa krásne, čaute, dobrú noc.